cɛ tɔgɔ fɔ n tɛ muso tɔgɔ fɔ jɔnni tɔgɔ de ye karamɔgɔ jugu cɛ tɔgɔ tɛ muso tɔgɔ tɛ jɔnni tɔgɔ de ye karamɔgɔ jugu ne mun ne kɛ n'a bɛ ka n tɔɔrɔ a mana fɔ ko sigiri bayisa i bɛ dɔ ka mɛn ko karamɔgɔ nɛni na ne bɛ fɛn min fɔ o de ye nɛni ye wa ni ne bi fɛn min fɔ n'o de ye nɛni ye o tuma na a ye nin lamɛn tugun karamɔgɔ jugu nɛni ka n ka kɛ o la yɛrɛbonyana tɔgɔ de ye yɛrɛfɔla tɔgɔ de ye ka ala ko kuma fɔ i dabara la e ta waleya o karamɔgɔ tɔgɔ de ye karamɔgɔ min ti waso ni a cogo ye fiyewu fo k'a fɔ etasi bɛ n bolo fo k'a fɔ ko bazɛn bɛ n bolo fo k'a fɔ ko tɔgɔ de bɛ n na fo k'a fɔ ko wari bɛ n bolo fo k'a fɔ ko mobili bɛ n bolo e tɔgɔ de ye karamɔgɔ jugu e ni ni ne ye karamɔgɔ nɛni ye ne bɛ sa ni ka karamɔgɔ jugu ne y'a fɔ u ye o kuma mɛnna ne b'a fɛ ka kɛ mamadu jɔn ye ne ti fɛ ka kɛ karamɔgɔ jɔn ye dɛ ne ti nkalon da mɔgɔ la fɛ mɔgɔ ma fɛn min kɛ o kɔni ti bɔ n da e bayisa ka hɔrɔnya jɔyɔrɔ de bɛ n na o kama n ti nkalon de fana fɔ jɔnni tɔgɔ don karamɔgɔ jugu jɔnni fa tɔgɔ don karamɔgɔ jugu karamɔgɔ tɔgɔ don karamɔgɔ jugu cɛ tɔgɔ tɛ muso tɔgɔ tɛ jɔnni tɔgɔ de ye karamɔgɔ jugu ko nin kɛra dugu dɔ la dugutigi ye ci bila ka dugudenw ma dugu cɛkɔrɔ bɛɛ nana dugu musokɔrɔ bɛɛ nana dugu denmisɛnw bɛɛ nana dugutigi ka ka dugudenw ma. Sali internet maliɲɛw mandenkaw kori basi t'aw la ni basi t'aw la ala kana basi kan bɛɛ lajɛlen na k'aw fɔ ka waliɲuman dɔ foli min ni danta la toujours a balimakɛ de don Agas 24 an yɛlɛla seni kan 5 sur 5 an kɛnɛma ala lafiyalen hali n'a sɔrɔ sɛgɛn dɔ b'an fari la anw yɛrɛ de fɔ minnu bɛ karamɔgɔ ko la a ye ta ka bɔ yan dɛ n bɛ karamɔgɔkɛ dɔ de ka yan n ka cɛ bugɔli dan de dɔn dɛ n'aw tɛ se ka diinɛ kɔ k'a jɛ anw bɛ diinɛ kɔ k'a jɛ parce que aw ye nkalon fanga de bonya diinɛ kɔnɔ ka n'o ɲagami jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ hakili minɛ ka bɛɛ kɔrɔ san 40 san 60 san 100 an mɔkɛw n'an faw bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔna na n ka a tɛ passé de min ye min ye o y'o ye dɛ kira y'a ka bamuru ta de ka nɔgɔ bɔ a la diinɛ kɔnɔ Badara Ali y'a ka bamuru ta de ka diinɛ ko k'a jɛ ka nɔgɔ bɔ a kɔnɔ o kɛlɛbaga ya anw de dugukolo sanfɛ c'est pour cela an ko diinɛ ni faso tɛ kelen ye faso o bɛ fasoden bɛɛ nafa mais diinɛ bɛ maa dɔrɔn de nafa a bɛ nafa contexte min kɔnɔ a ka da o contexte kɔnɔna na nka o y'a ɲagami ka taa droite à gauche an b'o de kɔ dɛ Badara Saja ni ka bamuru de jɔlen bɛ yan tiɲɛ a bɛ bange ni Mali moriw ni Mali moriw ni Mali alimamuw dɛsɛra ka tiɲɛ fɔ n'u dɛsɛra i ɲɛ bɛ ko min na k'a kalan k'a faamu k'a dɔn nin ye fili ye diinɛ kɔnɔ wa nin de kɛra sababu ye k'an ka silamɛya k'a nɔgɔ nin de kɛra sababu ye silamɛya yɛrɛ an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min an kan ka taa an sigi yɔrɔ min an ka taa an ko yɔrɔ min an ka taa an ja yɔrɔ min an t'o si dɔn tugun mun de nana n'o ye min nana n'o ye cɛ a bangenen dɔn dɛ a b'a karamɔgɔ minnu bɛ wajuli kɛ a dɔnna ta bɔra ta komi suro n y'a sɛbɛn page sanfɛ cogo min n ko yala est-ce que prophète wɛrɛ bɛ yen ciden wɛrɛ bɛ yen min bɛ Muhamadu tagalen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a ye ciden wɛrɛ b'a kɔfɛ wa a kuma cayara inbox kɔnɔ dɛ n ka cɛ a tɛ passé tuba n y'o de fɔ maliyɛn i tɛ faamuyali de kɛ i bɛ question poser o question o de y'a to silamɛya ka gɛlɛn an bolo silamɛya débat bɛ kɛ diɲɛ jamana bɛɛ la fo Mali diinɛ kuma a débat bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la fo Mali parce que maliyɛn m'a faamu a ɲagamina ka di maliyɛndenw ma de muso m'a faamu cɛw m'a faamu minnu yɛrɛ kalanna olu m'a faamu ko maa ni maa tɛ débat kɛ diinɛ ko kuma kan ko a bɛ na ni fitina ye n'i y'a fitinama yɔrɔ ye n terikɛ e de bɛ nkalon kan n'i y'a balawuma yɔrɔ ye e de bɛ nkalon kan question min posiri k'u k'i k'a jaabi n'e ma se k'o jaabi e bɛ nkalon de kan e kurilen bɛ nkalon de kan sinon diinɛ kalan ɲɛ de ka maaw bɔ dibi kɔnɔ question min bɛ na d'i ma i ka kalan danna yɔrɔ min na e kan ka maaw la faamuya ka dan o yɔrɔ de la mais n'i y'a ye diinɛ Mali diinɛ kɔnɔna na débat tɛ se ka k'a kan ni balawu tɛ ni ko yɔrɔ yɔrɔ ko débat ka kɛ diinɛ ko kuma kan dɔrɔn non mankan wulila ka jɔ non an ni mɔgɔ tɛ diinɛ sɔsɔli kɛ ni sɔsɔli tɛ diinɛ la an bɛ bi sɔrɔ wa ni sɔsɔli tɛ diinɛ kɔnɔ diinɛ bɛ b'a sigi yan ni sɔsɔli tɛ diinɛ kɔnɔ a bɛ se ka faamuya
otona dine nana de kabo ko beka famia ɲɔgɔn fɛ o ye karamɔgɔ min bolo o karamɔgɔ ko kelenw tɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo de ɲɔgɔn bolo dan de don ne de aras 24 ye lensi ka soldat malendenw ka bamuru m'a tigɛ de karamɔgɔw ka zarayilu ɲɔ de fo a tiɲɛ bɛ bange aw t'a fɛ ka yɔrɔ min ɲɛ de n b'a fɔ a daliya bɛ yan de n y'a sɛbɛn ko n'a y'a sɔrɔ ciden wɛrɛ nana kira kɔfɛ aw k'o ɲɛfɔ n ye dɔ ko no ko n ka fara moriw la dɔ ko mayini boxu kɔnɔ ko no ko n ka fara somaw la parce que dɔ fana tɛ moriw marabu ninnu ni moriw bɔ ɲɔgɔn na ni alimamuw bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ kɔni bɛ k'i ta sɛbɛ dɔrɔn depuis sur n ye n ka publication bila n y'a sɛbɛn kun jumɛn de la débat dɔ de kɛra kan ne y'a kuma mɛn tun ma daluya sɔrɔ a la n nana daluya sɔrɔ a la fo ka taa don dɔ la n taara bila débat in yɛrɛ kan n b'a k'a la bɛɛ b'a lamɛn yan dɛ ja fɛn min ye ɲɔrɔnbuye ye mɔgɔw bɛ baga Haidara ma k'a fɔ ko parce que k'u bɛ ka Haidara wele k'a fɔ ko ciden de don k'u ye dɔnkili da Haidara la k'a fɔ ko ciden de don mais mɔgɔ min ka cidenya sɛbɛnna mɔgɔ min ka cidenya kalan bɛ ka kɛ mɔgɔ min ka cidenya bi maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ o ye n bɛ fakɛ de ye dɛ n'o y'a mɔkɛ ye n k'a fɔ an tulo masamba ko in dogolen tɛ dɛ i b'a walawala o ye a bɛ jɛya ya bon maliyɛnw sigilen don nin kan kan anw ka silamɛya nɔgɔlen don nin kan kan mbuye ninnu bɛ ka bonya nin kumakan in kan kumakan min ye kumakan halakilen ye e ka cidenya wele e yɛrɛ ma e yɛrɛ ka tila k'a sɛbɛn k'a fɔ e ye ciden ye ko mɔgɔw bɛ ka e wele k'a fɔ ko waliju ko e tɛ waliju ye waliju tɛ de waliyu de don mais maliyɛnw b'a fɔ ko waliju ko e tɛ waliju ye mɔgɔw bɛ ka walijuya kuma i bɛ ka ngalon da o la k'a fɔ ko waliju de don o m'a yɛrɛ bɔ ko non ko ale tɛ waliju ye de ko ale ye ciden de ye ko parce que cidenw b'a ta yɔrɔ min na ale yɛrɛ b'a ta o yɔrɔ de la o de bonya ni karama b'u kan dɛ ni maliyɛnw bɛ k'u sɔsɔrɔ ye ni jamana kuma bɛ ta ka taa f'u ye i t'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ système min na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ye lamɛn dɛ n bɛ page joli kan n bɛ page hakɛ min kan a ka ca dɛ a bɛ taa fɔ page 6 la ou bien page 7 la o tɛ tiktok fana la anw y'o de fɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i t'a fɛ k'a ye i b'i ka appareil de faga sinon a bɛ ye dɛ a yeli y'aw bolo wajibi de ye a lamɛnni ye wajibi de ye ala de y'o kɛ aw se tɛ parce que tiɲɛ a tɛ dogon an bɛ na dɔ fɛn in kɔnɔ fɔlɔ ka décortiquer min kan ka d'a kan o bɛ d'a kan min kan ka fɔ mali alimamiw ye n b'o d'a kan min nin tigi tɔgɔ fɔ min naani fɔ yasa a ka dɔn est ce que o de don walima a ma fili هو شيخنا أحمد حماو الله بن محمد بن سيدنا عمر بن حماو الله بن شريف أحمد بن محمد بن سيد الشريف بن عمين الله بن محمد الشريف بن أحمد العباس بن الفضل بن السيف القضاء بن السيف الله بن حماو الله إلى est-ce que ko afa ko adin o to ko buyi est-ce que o de do tigi min be bi bona min be nyora ko ya men ka tane akupe Abidjan so buyi ra na wadi shigana era koni ni ame mo min ma so pe kono aba yoro do akon tigi d'accord aka gafi do be min do ya sebe atogola anko do ya sebe atogola o gafi sebe atogola min ya to sebe afleni sayyidi muhammad ul mu'ad o gafi kono gafi to ko el yaqut wal marjan o yaqut wal marjan kono nana anya nyini de kaye oui mais amma etayntare anta wambolo ne ba dia ka fa ba d'accord donc yaqut wal marjan kono nana شيخنا حماه الله يافو فضيلة الشيخ سوف نطرح لك إليك إياكم هذه الأسئلة كي تجيب على قدر كو إنني أنت دعاكم ما أني أكراني من فمولا أكو نهري كيراي أكو موبتو كافو كو نينجيجا نيدوني كلاي akome oyeka diakata esino nyekira mbata kira taubata chumi yoromina شيخنا حماه الله أبين قفين كونو الياقوت والمرجان كونونا سيد محمد ولد معاذ بقلم في كتاب الياقوت والمرجان لمؤلفه سيدي محمد ولد معاذ بولونونا est-ce que ale ko ale kirai malien de do anya atoro fa do anga bina nina
est-ce que malien b'a donc ko mo sur la Mali kono ko ale kirai ale ba ta yoromi ala ka kira uga ta yoromi na ko ni do fo oduma ko tigi jikina diguma mais on de voilà kalama bien on y de fois ça tient be bangeza ay islami nafigu ni imamu nafigu sama kanaya mali islami nafigu ni imami nafigu munu be misiri kono sambinani ayu sama kanaya ko tiye kelende ko flati billahi ko be nyogombolo dande do nga adabe to mamina o donendo ka bankwa mali islami abe ninke chogo de la façade de do sous couvert de do me tienta kono de faminye mbuye nyoro mbuye mba to fo de nyoro fo de aw ma famo aw be ga miri yoro mina nete mina yenga nyoro mbuye ko fake sirine hamahullah alaka hinala ka dairo suma ya folo ko ya fo katla ka sebe ka fo ko ale te waliju yede ko ale te waliyu ko male mbado ko waliju ko ale te waliju yede ko ale kira de ko ka sababu ke kira ya ta yoro mina ale yere ya ta yoro de la ale ni kira jonde nana jonye folo ale re nana kira nyewa kira ta alen ko fere ale nana ye nyogon soro wati jumende kono ye nyogon soro contest jumende kono folo o ye fly na ya soro ko anga imamu ibe ala nofe ibe ala kira nofe kirangere nyana wahabia munu sigilembe ndi nolu ko lu ye sunna mo ye ko lu ye nimme katla ka kala ku manka ka ye kira jamfa ye islamia jamfa ka fo ka no bo ala pew ataya fo maka mbeka min fo wuli balide do billahi ku ye kira jamfa ye islamia jamfa ye dine jamfa ye faso jamfa de sirine amahullahu ka fo katla ka sebe kabla o sebenin kabla ka fo ko ale kira de kira ba ta yoro mina ale ya tayende aw yo kala ko do na kari mali imamu ku sigi mali islamu ku sigi mali kalankela ku sigi o bega kala mali kono ani mali koka o livre o sidiri o lettre katla ka bo kata je jamana werula fo mali un katla ka welele ke abebe nin kono yande katla ka welele ke jamana werula ka nyingali ke ko yala est ce que kitabu min bambolo ya ka fo ko mbuye faye ni fo ko aye ni sebe ko tien de do wa e ko way ko tien de do ko ale kirade ale kidende Chidon bata yoro mina ale ba tay depo yoro la nyon ngolon fi yere flate ndarga gana toro de ala de tay kelenye ne nimbe ala de bolo wa ne sababu be ala de bolo ate chebolo ate musobolo billahi dine inte no on nyana dine te nyagami togola kana nyagami faso jola kana nyagami mawni nyogonte sita tafando e nyabe malen jumende la chemana musoma tafambe mo mina e yabe jondela ni kuma na doro beba fo be dine contrôle ni kuma na doro ko ano ku be ka dine de kele awani kele be ga be dine la mali dine nyamo de do ni mo be na be dine contrôle la mali imamu de do abe imamu munu nofe olu ye nindo ka ko binye sambina ni chema boka kuma chema kele ke musoma kele ke de awa isigilondo mana ko kele de la ni mana wajuli ni bamurba bolo ka kele ke na ye ni nda ka bamuriye ni kele chogo ba bolo ka dine jeya anogolen kofe aw yere balole nyana yana aw ka boka fo ko mawere ye do fo kirama aw nyere fe min be ka fo kirama anambe ka minye sa nyere ma kira koka aw mo kelenke yande amo kele ki aka dine jeya de dine no lemba o bola be siga boka fa be dine jeya ate jeya ambe nale sisa comme kuma be ebolo minute nani di bolo yala ni kuma yi ete laka mewa minute ne ya kala gafe kele ngono kuma be mulu ete laka mewa nya mewa nya kala ete laka yewa nya ye fana voilà. Donc, est-ce que on a fait au bien en file au cas il y a femme. Sabe mi ni oyera tani e mo ya fotu mi ana waqtu rusli ya fotu akona bi ijtihadu ga nete mujtahide mujtahidu bi gafe wara akona ana addai martabatan ala ana akhudh min maqad rusli kira ba mi daro ba mi d'accord cheikhna hamaullah aw ya me ni mbuye fake de ye o de kuma be ka lakalita o de ka kitabu be ka lakalita horonya be rojume anga dine nyamawo aw be dine fo jonde aw dogolen be munjum fen jumende kofe ko e dine ka ko ni keleli ka ko ni njeyali nye maldewni signoro ya koten na balma ya koten na de an fa yu tleke ka signe ama wallahu batu yande an mo ko yan tleke ka signe ama wallahu batu yande aw dum bado ko tiete ka batu ya ko kira de do ka batu ya ko tidende do ambe me ko yushike ka batu yande mali kono ani mali koka ni e fama batu e ka nyingali ke ifa aya batu de aya batu yande ko tidende do
sigina ma wallahu ka sebe ko ale ciden ni ciden ba ta yoro mina ale ba ta yoro de la ambe nyogo negende o ambe nyogo nege nyode fon ko kalankela de be mal kalankela ko ni ka chamali kuno me ko dona ka dogon kwa hari ciden ni annabi nyimo ni nyogonte difference mumbu ni nyogonte ibe mali dine nyamo labo ku la sigi tableau ka billahi ibe chemin soro ka question posa ko kanana difference a teka dogonde akalankela ga dogonde orke ciden ani nabi nyima difference ba de bu ni nyogonte tide nabi nyima ni waliju ni nyogonte difference ba de bu ni nyogonte aw sigilendo angata mbena le est-ce que Abdullah Khataye ka nyini gala muna ayeni fowa est-ce que ale fara bi kiraya min kiraya do de oube monde do cette question là je la pose aux imams est-ce que Abdullah Khataye a fait ka nyini gala kiraya awe kiraya min fo kiraya min fo yereka ni Sayyidi ya sebe Muaz ya sebe gafin kono yala au fond avec kirata une sauce walma avec chugudi est-ce que malien de la coque malien ta ke kasabu ke munde malien bebe sira awa malien te ala ko la ibe mo ko de la wallahi te kira ko te ala ko ita la kira ko qur'ana ya kalande me ita ko de o mali dine nyemo ya be ne mamude nyonche de munun kalana ngalon kono jamfa kono kaslamia jamfa ka ala tare ka dine di mauma mamunu ni horonya tula de ngambe olu de mali islami nyemo ko ebe ka question pose munun ko wallahi hari abjahli kafsanu doyi hari abjahli kafsanu doyi kafri finte sega yerewele ka fogo kira ya bena contesti min kono ani annabi nyimya bena contesti min kono ani walujiya bena contesti min kono ni contesti saba de sini site kelenye don kela be sigilendo ka manku mali kono ni ko ibo question pese mo ko be jabe tige ka foko ne dato de na aba question pose cheko be obe vilo mina amena lew awli alaw talati sirne ama wallahu jora ka foko ale kiradi ore bonyani karama be mbuye nunun kainde nu sigilendo nu te barala nu be ka balo faso deuna mali islamu maseka keleke nin kanka ku kele aw be ka kiraya min galon fo ka siraw yere la ko tientere ala ka dine kelendi aw ye min kala na dawla min babolo ayna na yede misidu lajegi misidu kabunanga sisoy yaro kalangela konte imamu te moru te nga aw ya question posé jonde ku aw bolo hari kata question posé ku tere nunu ba kalama ka ko anga wolonye ka fuko ni ye kiraya wela ayerela awa ne de ba kuma fa ya ye kiraya mi wela ayerela ngalonde do kiratere wallahi billahi ndalembe alala ndalembe akirala ndalembe nga dine la ndalembe alquran alkarim min nana nyamin kala kuno ka doni dana romina ben kali alala hari wal junyumante je dis je répète na ma be mo mina ne nga dawla de do kiraya bora fe romina au kana nay ati kiraya jibril kiray mana kiray yoro jibril de be ci atigima jibril o melkun ka ci denyi jibril be ci kiraw de ma awa hari alaka nabi nyima jibril te ci oluma de wahaw de be jigi oluka wahaw be jigi chogomena ani jibril be na conscience min kono e ka janyogona de ma bi sega ke annabi nyime ka soro te ci denyi annabi nyime ya kunye de iba damle ni ka demba de la ani sigi nyogo ani ka du kono mo ani kabo ka te ka sigi dawla o de annabi nyime ay Allah me ko zobede ni ngalon tiga mo be video inte ba de gotigo ambiya tiende ka ta research ke annabi nyime abi damine tendi ma bi sega ke annabi nyime me te ci denye de imachi roshila oye annabi nyime ta oye mamunun kera annabi nyime me chide e tira yoro do de la e tira jamakulu do de la o jamakulu ye jume chide min be chi ma ni kera chide nye ibisega annabi nyime ya sura kono me mado beke annabi nyime ka soro ite chide nya madima ngalo fla de do ite kelenye teni fla de do sediri pouvoir fla de do ifla do be sega do la kelen be sega fla be soro me do be o ba kelen de soro ita fla soro na fora ka fo fenfenye annabi nyime femere tere o dana annabi nyime hukumu dronde konana o fana be ani munun tira ani munun yere kira cidewnye difference mumbu nyon cha ka bun ko sobede cide ne fanga ga bukateme annabi nyime ka cide nya ye annabi nyime we kelenya awaye cide nya itira jamakulu were fana ma jibril de benali wahawiyo ola meleke de benali wahawiyo ola kila kala ina be kuma ni kuma dani da ina be kuma har ni tai ina be kuma oye chidenya yoroi me annabi nyime yoro meleke te jigi kana ka fo ko komi chidenya be na tugomi kano chide la se kuma tende
a bɛna cogo wɛrɛ la ka wahaw d'i ma ka kunnafoni d'i ma min ni cidenya kunnafoni différence mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o ye fila ye yarɔ waliju ninnu kɔni tɛ walijuya fanga ka sɔrɔ walijuya yɛrɛ ka dɔnni bɛ sɔrɔ min kɔnɔ a caman bɛ kɛ sogo de la i sinɔgɔra i ma sogo hali sinɔgɔ yɛrɛ tɛ dɛ waliju yɛrɛ i b'a fɔ ko wahaw bɛ jigin waliju ka wahaw façon min bɛ jigin waliju ka sinɔgɔ wahaw tɛ dɛ k'a fɔ k'a to sinɔgɔ de la kudayi o ye nkalon de waliju b'i to miiri de la i sinɔgɔra i ma sinɔgɔ o mama kɔnɔna na de wahaw min kan ka jigin ka o bɛ jigin ka mɛ i ma sinɔgɔ ka ban awa i ɲɛ de tugura i hakili ma bɔ i kɔ fana kɔ walijuya hukumu kɔnɔna na de kibaruyaw bɛna las'i ma mɛ a tɛna las'i ma sinɔgɔ kɔnɔ sinɔgɔ bakuruba kɔnɔ k'a fɔ e falen kɔfɛ sinɔgɔ la de i bɛ min ye ko e de ye waliju ye walahi o tɛ waliju ye o ye setanɛ de o ye setanɛ de na an bɛmakɛ ne ta fɔ an mɔkɛ ye mun ye de an bɛmakɛ k'a fɔ ko kan'i jɔ bi kan ko ka nin sɛbɛ san 40 san 50 ka k'o ɲɛ mali silamɛya bɛ dɛgɛrɛ min na bi maliyɛndenw tunnen don silamɛya min kɔnɔ bi ka sabu kɛ olu ye silamɛ ɲɛmɔgɔw b'an bolo cɛ ma bɔ muso ma bɔ dɛ et pourtant écolisow bɛ ka jɔ misiriw falen don n'ale ye ciden ye cidenya bɔra yɔrɔ min na aw t'u ɲininka Mbuye bɛ balo la dɛ a denkɛ bɛ balo la Mbuye dɛ a ye Mbuye ɲininka k'u ka cidenya bɔra yɔrɔ jumɛn kana fɔlɔ k'u ko daliya n'a tiɲɛ di mɔgɔw ma o ye nkalon de ye aw tɛ ciden ye o ye kelen ye filanan aw ma ci fana awa n'aw ye ciden ye aw ye Ibilisa ka cidenw de ye dɛ silamɛya cidenya tɛ dɛ n'aw ye cidenw ye awa n'aw ye hali annabi ɲumanw aw ye Ibilisa ka annabi ɲumanw de Ala ka annabi ɲumanw tɛ dɛ ko fo ka nɔgɔ bɔ la pewu n'aw ye waliju ye a y'aw yɛrɛ kun ka waliju de ye setanɛ ka waliju de ye nka aw tɛ silamɛya ka waliju ye de nin tɛ Mali ko dɔrɔn ye dɛ ne bɛ ka kuma n ka religion de kan n ka diinɛ de kan n ka diinɛ faamuyali ye n da yɔrɔ min na n bɛ ka kuma o de kan awa ma ci ni maa min sɔnna k'a fɔ ko Mbuye fakɛ cira de ko ciden de don komi i bɛ k'a fɔ contexte min kɔnɔ e ye kafiri de ye awa ni maa min y'a dɔn i m'a la kari ka tila k'a yira k'a fɔ i bɛ ka min fɔ nkalon de don i ye kafiri de bilahi ni sara wallahi bilahi i bɛ jɛni o sɛbɛnnen de don nɔgɔ yɛrɛ tɔ la ni karamɔgɔ tɛ se ka nin yɔrɔ in décortiquer ka tiɲɛ fɔ Mbuye ninnu ɲɛna i karamɔgɔ kɔni i b'a dɔn kɔni nin kɛra maaw ma tile la maaw ma bɔra nin kalama i ma kuma in nkalontigiya e yɛrɛ kuma in to ye mɔgɔya ni adamadenya dɔrɔn de kama e dun bɛ ka mɔgɔw bila fili de la mɔgɔw de bɛ ka fili a kɔnɔ san 40 san 60 i bɛ k'a batu ko waliju de don ko ciden de don walijuya kɔni yɛrɛ o bɔra ye o walijuya bɔra ye annabi ɲumanya bɔra ye a ko ale ye ciden de kiraw b'a ta yɔrɔ min na ale b'a ta yen de kira jumɛn de cira Mali la waliju jumɛn de bɔra Mali kɔnɔ ha waliju jumɛn de bɔra Mali kɔnɔ nkalontigiw la waliju 300 ko o de suban bolo dugukolo sanfɛ jamana bɛ ka bama yɛlɛma Ala ma don o don jamana bɛ ka dafiri Ala ma don o don jaja o dɔrɔn tɛ cidenya nkalon dar'u yɛrɛ la ka tila k'a kitabu labɔ anw ko kalan kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ ko ale ye ciden de ye an bɛ nalen o maliyɛnw dɔnni ka fɔ an ye dɔnni an bɛ dɔnni de fɛ komi y'a se maliyɛnw ka dɔnni maliyɛnw tɛ dɔnni fɛ parce que maliyɛnw bɛ mɔgɔ kɔ de la bilahi ustazi maliyɛnw bɛ mɔgɔ kɔ de la i tɛ dɔnni fɛ awa hali maliyɛnw tugulen tɛ Ala kɔ i tugulen tɛ kira ko i tugulen tɛ kuranɛ in yɛrɛ k'a fɔ k'u dalen b'a la a b'u bolo pɛtɛti de la de sinon nin bɛ se ka kɛ diɲɛ jamana jumɛn de la aw ni Alaw ta la ten an minnu ko aw ye silamidenw ye aw wolo ni bi cɛ n'aw m'a mɛn aw bɔra a kalama bi dɛ ko bonya min bɛ Mbuye ninnu ka fɛn wɛrɛ tɛ Mbuye fakɛ o de ko ale yɛrɛ tun ye ciden de ye cidenw b'a ta yɔrɔ min na ale b'a ta yen de cidenw b'a ta yɔrɔ min na ale b'a ta yen de ale b'a ta yen de n'a b'a ta a b'a ta yɔrɔ jumɛn ɲɔrɔn sugu la a b'a ta ɲɔrɔn sugu de la a bɛ taa ta yɔrɔ jumɛn cɛ an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛnni dabila an faw mɛnna nin de la parce que i tagamana ka taa dugu minnu na yɔrɔ ma janya i ye kalan minnu kɛ ka da yɔrɔ minnu na n'i danna kalan dɔrɔn de la i ma bɔ ka faamuyali sɔrɔ dɔrɔn c'est zéro i tun bɛ nin dingɛ de kɔnɔ sigine amahulahi bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ n'i y'a tɔgɔ fɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ kabakoya parce que waati dɔnni ni waati recherche ani bi an bɛ étape min na i tɛ kelen ye i bɛ se ka nkalon dɔ tigɛ kunun mɛ bi a b'i nɔ minɛ dɛ parce que bi a bɛ bange k'a fɔ i bɛ ka min fɔ tiɲɛ tɛ mun de nana n'o ye tagama ni recherche ni diɲɛ yɛlɛmana kɛ cogo min na kunun nkalon dɔw tun bɛ ka dogo mɛ bi o nkalon tɛ se ka dogo kunun dɔnni dɔ de tun tɛ yen mɛ bi dɔnni dɔ bɛ yen o de ye tiɲɛ ye o a ye karamɔgɔw labɔ de a y'u labɔ wajuli kɛnɛw la a ka question posiw ko k'aw ye nin kuma mɛ tiɲɛ de don wa ni tiɲɛ de don i k'a ɲɛfɔ dɛ i k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna dɛ aw b'u ni Ala de to ɲɔgɔn na aw b'u ni Ala de to ɲɔgɔn na ja anw fana ma fili maintenant an bɛna question poser fadilatu Cheikh Yakub Dukure min fadlika bi khair basi Ala ka kisi basi
Andi fari wali ci ñona ka do jamana ko ni sana de gini ko sino ma fo afamu oui mais ni shi hakeda ka wuli shu na 23h ka si ki be doni dama na ma ke ire ka takabolo de ye ko doni ire de ere ni ko de kiana oui mais imagine fana di ka wali ni mando fo awde ya fanyo ko ni mamma o ka wali ni mando ka ibe pan ala ta ko o de la ambi fami wali ni mando ka soro ama bangere mais min de do amba ni ne fe fana ikana sege ni ka donu dama i bon son ala ka barka dula ina fo ere fana de ni modon ala ka barka dula ala ka doni kala bula mun be malion na fa donina fadilatu sheikh ne anyini مدعي النبوة مو النبي ما كرايا نولي ويركا أم بولاكا كو ياقوت المرجان كوننا أي مليان كلمة سورو أني نينده أني يردي أني مليان كلمة سورو من يني فو أيركا نا غافف لنا بولو نا سبلين بي نا لا يكير دوير دوسر لا كني كانيا أنكو ينكو أنفيل لدي مجابي دو بولو ani do fana wule jamana do la Mauritanie ka nyiniga est-ce que aya famu yana nga kumala ako o yere de do mais ande nyiniga yala est-ce que e ba kalama ko Mali kono ya do ye nunu nyona fo o yere kanwa e ba kalama wa nyero chaman tige ka boala parce que ni nche mba fo yoro do la ko ale ta fe ka dadu ala parce que yere wara almami nunu be sira nyogonye de se ko mba fo ye tugomi mais ayi tu ka pazi san fe abeda falembe abega chigorwa mi nyinga to ba fo kono ko ale ya mi aba kalama me ale ta fe ka dadu ni na ata fe ka dadu ni nyorola sino aya me aya kala ka don fana ka fo ko chinye de ronde awa chigorwa nyere ma joli la kala folo ka ko binye folo kama ubla fili kono doro nimbuye kele mina uba don na uta don ni chegoroba inde ni onya bala de onya be mbuye la de mbuye kele ninde fa ke ko ale chi denye ko ale de kirae kirate menen ko ko ale de kirae tembe ko de fo ko male on ka doni amago be doni de la kaseka don ya la chi den de be chi den tewa malien joli de be mimba kalama ka fo ko ni yeni wela yerema mamru makala mueme munun kala na fana akitabu fana ya kala fana de bo jamfa no ngalo yo dogo ama ko mana dogo chogo alaban be body o alaban be body munu makala nu be ka ulame bi olu chama mbora kalama ka fo ko mbuye fake kidenya wela ele yerema ka fo ko ale kidenya usbillahi minash shaitanir rajim kidenya yorojme etira eni kitabu mana fo yere ki ga kitabu sebe etira eni daluya mana etira meleke mati ema etira wahu mati ema etira ema ti maleuma etiro mafo ijigi yoro mafo iwolo yoro mafo me otmana eti den sugu façon jumende ye folo anka se ka don folo etira dugu jumende la folo atira yoro mina auto nyanyini folo kodo kira femfen tira be tira dugu mina i tira jama kulumina o jama kulu donontere ikala halaya be fora kitabu kuno kana akira min dalen balaw min dalen talaw min dalen be qur'ana la min dalen talaw cide munu kala halaya fora ka fo ku tira a cide umbe ende oluma dogo qur'ana kono de oluma dogo de o dogo lente cela dogo lente musola de mais ale tira compte min kono manipulation ale tira munde kono arnaki a tira munde kono folo mamunu tumbe ni setu ye ni dabalu tu ye ku mara jonya kono o jonya wale de tumba bolo ya ba fo ko ale cide rojme o cide nya bora rojme ebe ke cidenye nyoro halakilen fle nyoron fle nyoron dugu kolo laje nyoron dugu laje nyoron dafe dugu laje munde be alaje nyoron fili kona laje de munde be hera be wa basigite karamati yaro dafe dugu nunun konte itira dugu kolo mi ga yere ka kuma ye cidenye ka rezo laje le premier raison di Mali me alaje yoro be kapsana anka ka raison de yoro be kapsana anka ka raison de anaka joli o joli meta ka chila munde ba kono foi beka hake de minane mbala beto nyono do esrekli une raison be kono be nyanende do bebe janfa de kono kasabu ke auka janfa na auka marako duguya mi kunu antumba kono na moke na amfa ya ku on taku na ko be alaka dine no on nyana ya
ka ɲagami ko la ko min tɛ tiɲɛ ye an b'o sɛgɛ anw y'o de fɔ an ni sɛgɛsɛgɛli de bɛ ɲɔgɔn na an b'o sama k'a bɔ k'a yɛrɛ hakilimaw de la bɛɛ t'a faamu an ka sira tɛ bɛɛ k'a faamu de maaw k'a faamu maa minnu bɛ kɔdɔn minnu b'u yɛrɛ kalama minnu y'u ka religion kanu k'u ka diinɛ kanu a diinɛ jɔyɔrɔ ye nin de ye faso jɔyɔrɔ ye nin de ye an kan bɔ olu de ma dɛ minnu tɛ faso dɔn i tɛ diinɛ dɔn an ka papa ka to olu ka ko la dɛ an bɛ na lɛ a ye n kɔnɔ ta n bɛ na lɛ ni bonya jarama miri buye la ilaha illallah buye zera abiozo la ilaha illallah aye sujudi bi masa ala kele la ilaha illallah bien nin de mbuye nin de fake ko ale waliju ye ko ale ciden ye ko aye sujudi ke masala ama sujudi ke ala ye de ayi ama sujudi ke ala ye mamin te juma sali o ma sujudi ke ala ye de mami te juma sali billahi fo na soro ke comme yere ka kuma yi tira de aw tira contesti min gono ya ka contesti ye de an ga fo itola na soro aw tira comme yere ka kuma we cidenw ye kitabu min na yere ya sebe aw yere kunka o daliya min baw bolo ka fo ka te juma sali de ana am ga dine te kelenye aw dum be ka aw yere wele ka fo ka aw ye islamiw ye aw dum be ka aw yere wele ka fo aw ye islami nyumaw ye ne de ba fo ye signe kalandew ku te juma sali ite juma sali misiritu bolo de ite signe kalande nye jien yoro ka fo ko misiri be ay misiri te fem mbu bolo doro ibeta so de jodoro ka ke la ilaha illallah fo yoro doro abana la ilaha illallah fo yoro fantandew muso ko lu de fara ngon ka doro ka tu nyagami nyogona anka ala kuma cedri anga zigiri da ala anga zigiri da ala ete ebe zigiri da ala ko min bena ni zigiri o mo barala wala ebe zigiri jumende da parce que be hakili minanu bolode ko afaye chidende ko afatu ye chidende ko kirare tunya afaye ni ko chide mauta afamu ya ko kira ko afatu ye kirade afaye asebe ayere kunga ko ale kirade tim awye machaman tonyode machaman sudo na bibe tasma ko na awde no donde machaman tugura ko ninkenka ka fo ko aga dine tien ifa ke chidenye mali imamu sigilendo mali kalangelaw sigilendo sankemeni ko on ka jamana yin ko nana ibe ka mo la fle ka to bla tasma ko note ka to bla jahanaba ko note ka to bla fen ko no yere itashi do ina tala be fari fa galemba ka sita do ibe ta yoromi parce que tien te dine ko no depuis ni nyoro la ibado ka fo ko tien ta ko no ni tien be dine were ko no mali dine tere mali religion tere tien ta ko no de adalembe imamu nununa ayo nyininga ko lu kalan ni biche isigilendo misiru kono santa sambi saba ninke wale be jamana kono angu kambe islami de onyambe dine kelenyi ko jaja aw masonka ni ntie banga aw nya bide aw masoka ni ntie fo mali ende onye bi ammo ko ye ni sera inde batu jaja ngalonde donde afamachi amachi bi amachi shini chidente annabi nyimate wa hari walijute mauka maba mauka waliju parce que c'est tout mba ale ay mauta ansar abana point ni ndronde dode folo a chama surawo de tumba no fe hardanu c'est tout ye lobe wula ko na de la labana tellement que mali onga foire ya chayara beturu ko kelen do yu faso yerebla ka ke fasadani femere ka sura sourci bora murtane encore yanda sourci bora yende parce que ko afari jelendo oni Allah taala on be ni fili kono on fa be ni fili kono ni yesini ama wallahi to fo yoro ba fa kono fo ma be sujudike ja ngalonte kuma na ya yere ke chidende ko wajibi ya mogoka ko di mogo mai ka kala ale chidende yoro jume ne tado chidenya mbora yoro min kwa chide ibena sira do de ka sira min dogolente me chide ka ke doro yere kana yere ki ga kitabu sebe tendro ka voye chira dugu jume de la etira dugu jumendela hari e machi nyoro itira murtane dia ni male umaba kalama wele dunkira murtane oluko ko way ko lu ba kalama ka fo ko sigine amawulaw ya yere wele ka fo ko ale chidende ngode bonya flembu yakata aw ko islam yaka bonya aw ko religion ka respecter aw ma keleke nina aw mani tien fo mali ndewnye est-ce que islamia mimba ambulo tien ba kono wa aw sika jonde wajibi ya ko jombe islamia contrôle katimanga kalangela ko katimanga imamuka ni mabe dine contrôle awdedo ni maye maukuma ile madine nkonna na iteta fandu yerela awdedo imamu dedo karamo awdedo parce que awye kitabu inkala kako sanke menye voilà ayituru Allah ye la ilaha illallah ye ala jonga barade ala jonka barate ni ala jonka barate ni be ka wale minke ni ala ko ka janyona
parce que imana me yoro ni ko Allah akbar ube nyabe maula nube ka zigiri da I bolo ka foko nin ko ni de ala ka suruti awte jiyan kala ma ube kunu ni bela jelen ko fe ambe go de fa yo zigiri mi be da male ko na be da jiyan dugu jumendala iya mali bora no wala jonde kera fenye zigiri dala jumende be ko min kera fenye nango zigiri amma fo dongili dala munu be ka dongili ni feunda de o teze o koni hari o te jate zigiri nyuman kono hari zigiri jugu o te jata kono ne ka kuma to yoro kande munu be ka ni zigiri dani ke chogola ne be ko refo aw nyabe se jumende nununye abebe yoyole la mo de no fe abebe yoyole la barake balia ore nyo nyane bu bolo ka tugu nunu no fe de ko kiraw de do parce que kiraya to min daru la de ore bonya buka nyere fo ambe fen sege min te ni bela jele nyere ay sigi kan kono de ne o de fo ala ka dine inte no ka neto ya o de ato nu ya nyagami faso jola ani faso jo teta yoro mununa ambe bo ka kien fo de ni ya nyagami faso ye ka fridi anto la bla moyo parce que maw fililen ko fede ka mawla tunu dine kono utu ta fando ima dine kala minu ya ka nyagamunu bolo faso jo min fana do banala ita do beta ko fe beta nyefe parce que fembe haramia fo ite sega nyana bo mali kono mais maw ka to olu ko lu ma haramia de ale be kam min keta ni ma haramia ni maharamia komu yere ka kuma kwa fake chirade ayo yoro nyini folo nye laidu da bema ayo sidire bebe kala nyoro fenfena ni te kala nyoro la ibe misiri mu nkono idalen bi ga segu mina anyininga ko yala ale ni meka ko binye wa ba fo wi ne ni meka ko binye me atese ga kuma labo kene mo aw na talembe nyono ko na tade mo mo go sabbi horon ka ke ka fo en na talende do en na talendo e fika ki yere ya jonya yere mam sano ya Mena Léo, t'inquiète. Cheikh Maoula, dans la Jadie. Ici même, où Cheikh Maoula s'est retrouvé avec fidèles amis toute la journée du SMO. Aye ni jama ilajere ni jama be kuma yele mana de kayera dro ka fo ko ni fa ketu nyen kidende ni jama ba no fe ni gecho de law be bolo be arjine soro yande ko warjine portu dabe yande mali hera date ya yere ale yere ka hera yere da yere ta bolo surtout mali abe jamana min kono hera surtout ale ka arjine hera da o ma folo o bebe yole la no feta ni be jamana joani fuariate be sigile no ninke chogo indela mali orte mutu makuma yele madia otomu beta nunu de filmer kanu labo ka soro jamana don be degu mini la nyini mi nofe ni kuna foni mi nofe ibe ka tle la foi tunte soro ate campagne de lata ngo abe campagne de lata munu go ko nyoro yete campagne ge mo ngalonte ate campagne de lata ha C'est l'histoire. Awni alaw tala che kanunun to ni la ilaha illallah foi na kanunun to ni jama imbe panka purki la nunun no fede anga jama imbe joa abejo kata rojme awni alaw tala che aya la je ma keme iriga ate ba ko ni bo me ma keme iriga o de file nunun no fe ku gabara bla dro ka tusi ta fanto la ku tara barka ni do de ni de ndarge ifa barka bana kasenima iba barka bana kasenima ema barka min sori fa bolo ka sori babolo ema barka min sori balo chogola o barka ebeto nyini madi bolo mami nyere hari barka ta yere bolo folo mami sona ka chidenya wela yere ma e sona ka ta barka nyino tigi bolo e ko ala ka ya fa ema e ko be sungalo su ko ala ka ya fa ema e ko be sali ko ala ka ya fa ema odono we mundine suguye mali dine ma famude mali dine mo te ta fani na fanda yere la de be ba fo be sali be stu dine nyagamine de do bolo sali ni sute jogoni kewale de do emi go be sunka sali aw beta barka jumende nyini nunu bolo aw ye nunu blu nunu yere place mi na dagalen yere te islamia kono billahi na dagalen te islamia kono
hari iblisa te se ga yere yelema ka yere ke kira folo iblisa al-qannas ata yere yelema ka yere ke kira surtout ma gansan doka kitabu se be doro ka bla ka fo ko ale kira di kam malien be hakili mine parce que on me mo ko de la folo ma utu me mo ko de la sisa o jogo de be ka do an fana la awte kunu maw minana hakilina min kono contesti min kono mirina min kono on nana kabore kalama kaira ka fo jai tumbe ngalonde ka anambe go kelore ti ambe ka ngalonde labo kaira ka fo tumbe ka minke kunu an fana mbawla ko tientere e fa joli ni be make joli sara ka to nunu ga barka nyinina ka to yere majiye nunu nye ko kirawde do ko alaga waliju ko alaga wanyuma onde do ibe alaga waliju do ha o be alaka waliju do wa har kalante ma ki alaka waliju maka batu yere ke togo ani maka jogo nyuma ya ke togo ika bara nyuma ke togo o debi ke waliju ibe ke waliju minye mawde ba do me yere ta do yere la ka fo ye waliju amale mbe ka tugu mgo dro ko waliju ka faso toy faso kati ka babara la faso kono bebeti yere majigi mgo ko la nyore fo che anga dini de hotel ma kata sira ka nda temina ai ate nyagami foi la me ona na nyagami anga jinye ko anga nyana ma ya bela jelena amoge joli de nunu tugulen tumbe nunu ko enga nyoro ngawdi ambe make joli tumbe nunu nofe ha na be se kola ambe na video lawo video bi ende ambe na leo nangata ko sina ma wallahi sababu chaman ke sababu sugu jumenye mali kono folo auto bo ku nyofanye be kay histoire dona ci dem be kay histoire dona fona kirale ay ne bolo mo tumba wele ko wali jude me ne tunda do ga fo mo ba wele ga fo ko ci dende ay o ci den ka teme on fe ya on be nyon fora dongo do ni dine toye ci den min den o be balo la halbi o denge masega bo ka dankaro la ka kutuba ko ka surtout ka discours ko ka fo min be ka ke ni te tie parce que ne fa tira de mbuye de la ko ke kalanta law murtane kande ba daten doro kalande ba mbuye la kalanta law avec mani murtane kande me ambe na lew ambe na le bo mawbe ni nyoro de mine kafo ko alabatu de wallahi nunu be kam minke ninte alabatu billahi ninte alabatu wallahi ibe kam buye de batu ibe ka signe ama wallahi de batu me te ga alabatu de te ga la nyine de c'est clair c'est ça la vérité hein ibe ka la ilaha illallah fo signe ama wallahi de ana dengue abana de me alabatu te de alate alakirate dine te foite faso ma dugu be tu sigi doro ko la ilaha illallah ninde alabatu ya ibi sike ka magala jebe ni nyora soro ya amena dine bama yele mambolo ya kan faso tiambolo kan faso de unku mayele ma ka beba barama ka belata konfe ka betu ko ka beba faso ma ko aw ye doye hari farafin to fora qur'ana kono asemene te qur'ana yoro sika foko farafin to ba kono farafin to yorojme yo mo ba foni nyoro la ka foko bilali aw ye confunde wa be jin kalama farafin ya damene bilal de la farafin mateme ka ko bilali nya وجه خطاب بعد فلان يسمع كلام ما كل قالوا outlaw bala chebe ka fuko kira kika kuma kwala ka chide ko kuma de ala nariyo chawbe kunu wati jume awni alaw talache wallahi an baw yerede billahi ko kira ka kuma ko kira jume ko kira ka kuma jonde kira afa ko ale kira ambe ko demanti awbe ka yerewele ka fuko kira sugu jume na ko kira de do anga kira tede awa kira yerete nunu ye ayala me ngata صاحبه اهل ليش ما افوبا اي باكاتي سوغا فما ما نفسر حد لا يفت ني بي 7 كان
ni be fen sebe ka do ibe min sebe ere ta do ere be min fo jago e ka se ka sebe ni yere ke mawde be e bolo mulu be e ka kuma lase ne mode fo ni mali ngo ko wa ko mali kunga ngo kuma kata nyini nyorombo yede bolo ko kata fo nyorombo yede no sona mima ko mali be jono ye mali be to ta siraka awni Allah taala te mami nyere tar bamanangamme iga jamana ka kan atame ni nyoromba mbuye nanka toro nanga nyani ni mbuye ba famu yoro trotar anga jamana be ni ndingere kono mami ndega jamana ka kamme mambi ka kamme odi biga gelea don odi biga toro do odi biga nyani do ambe siga kule katle ka kule ko komi gelea banka komi toro banka mbuye bo mede nu bo yele ma murtani suruga kan bo bola be karabu kande foya munu makala ulu ta kala mani ntara bu kanyede ni murtani suruga kandi arabu kante ni murtani suruga kan abe ko de fota nube ka lasa bamanankana te mi wana mi fo bamanankana te ba yelma murdana sura ganna de sino yorojme kala njume de kono yaro arabu kan konte arabu ka ga haram yada anata kuma fora nyogon go tanaka wajhe ga ju tasalla rab'a sebeni tracé flawi sabai ka kuma ube fo nyogon go wajhe ma qadri dak la ne ka sira to sife muhim مين قال لي هذا اللي انا جاي انا ده الموقف اللي عنده انا اكون يمين منو يه مرتانه ke beba kalama ka fo ko ni murtane sura kande billahi murtane sura ka aba mauma fana kala na ibado ka fo ni arabu kan fo de arabu kan te ni de arabu kan mi na mba do arabu kan mi na be fo arabu kan mi be fo ni kitabu koloy itekelenye de ani mbuye yere be kan mi yere fo ni arabu kan mbuye be ka munde fo murtane sura ka hardane kan abe ko defo ore nana ka fanga sigi malende unkamaya ka yereke mabai ka yereke kodonai tellement que frafinya yere banfuye kwa bela sino bebe mbuye nunumbo yoro do ankoro murtania tellement que fari jelendo doro inana mawu malewu yu yere la bla nununye ku ke fembe la jelenya ka sabu ke ku fari jelendo ko parce que ku be ka kuma arabu kandela go kurana jigina arabu kandela arabu kamina wayni arabu kandia wayni arabu kandia ha har libibi arabu kanyu manfo katime murtaneka amajugo kanyerela Kurana jigina arabu kamino o arabu kan kelende hari makanka ute kumano ye nuye kurana kala ibetla ka yele mu ka kandela ibetla ka yele ma parce que mawdo de be munu makurana fana kala ima kurana kala me ye arabu kamimbu ilu yere bolo nu be nyon fami na ibe kuma wala de me minye kurana kole no fora ito korodon ngobe yele made obeta o sigini nde chela parce que be ka murtane sura kanfo ko parce que ko ba kela ode do alaka wali jude alaka manyu mawde do mawye maw fara nyon ka ku ke manyu mawye inyefe sira ni baba ali kofe ani kongo digera maula seba ale de abe ka mo balo kuta jonya kono ani alaka manyuma de do ani chide onde do lu ekelenya fembe mimbolo ba yere bla chide nya place la fembe mimbolo ba yere ke wali jo be wele ka fo wali jo mali bo dingede kono mo no fe ko kele me dinete mo no fe ko kele me jamana ko kelete n'importe quoi la nyon kai e mana kuma dure he mauma tenin chinya don e dalente alala wallahi yani ga sira ma were sira ala nyesa mai yere de billahi min bini alache ibo de laje ka bara keno yi ambe nyon bonya de bonya e tinye de me dine kono ngalombe do akono o tekeni bonya de obe fode kayira mgola ne min fo yanko chide nya minu ya welu yere la ngo ngalonde do chide unte aha nga che ma boya che ya boya o ana inshallah naho agoni ala sonna ale ana naho ale wili ndo kijo wili yasma li yanha ما من باك كمالا ميكولي كيجو من الشعب المالي مليونا لحريته أنكانكا والاستقلال لما هورو نياسرو جونيا جرو مبانكانا وكابو أنكانا جونيا جرو بسيغا بو ماليون كاتوغو جمين دي لا ماليون فامبابي إيدي بولو جونيا لا جونيا لا دي ماليون فامبابي إيدي بولو جونيا لا أمبي بو جونيا جرو لا كتاي روجمي أنكو nga jamana waka bo joonya juru la be bo joonya juru la ka mbuye ka fanga to maukawa ka mbuye ka joonya juru to maukawa ate chinye fo nyongo nyana wa mbuye be munde do malikola abisiga munde nyana bo malikola ni malu nkunu ka fuaria na nga yer la bla yer rete anka nga jamana to ni mbolowa anka nga tanga jamana kuna foni nyini ni mbolowa jebe etapu mina nga tan sigi doro ka fogo nunu mana bla yoro mina doro jamana ka to station ambeta yoro jme oni ala tala chambeta yoro jme malien de bi sigi mi jaw ni fenya no changa tambuye nyini nga de anga tambuye jume nyini nga ebisiga munde ke mo minte e ka kamme mo minte ka kamme o te ka gelea do o te ka toro do ebe sika kuma katleka kuma olu ka paparate an ka toro law san joli sisa sambi nani ni ko mbuye nunu be jamana in konana an be toro la dogolente a dogolente voilà
anga do so be étape mina dogolente nga sorasi munun be no fe tu sara de e tu sara ngo état de bu sara mali état de ba be sara kelen har ni bebe nyoro kana bamako wati do la ni be teme awna kati sorasi dama mi no fe état de ba be sara de état sara de e ka mina untumbe do mali kono billahi abe be miliyari bi woro ni ko no akacha no me mina fo ite min tumbe de douanier mina kelente mi be de douanier ala yo fo ngo mo shirana ka to inde ka foko parce que il fa écrire ko ere wali juye ibina jamana de ko be ma bi jamana ka ili Soumaïla Blala nyona munde la transiter ko de do e ka milari tawe e ka milari kimeni ko kare munun tumbi bolo no tu kanga bo murtane kadon oluka de douanier ala ka hine Soumaïla système de tia histoire ou bende ko bende nyode fose ne ma be sege folo kana na ede kibaro be nunun kande nimine bagabe nunun nunde kanga minede nunun kanga minede e ko ika minau dossier de kayele fo ika minau kado fude ka sore ma de douanier iko ko ati Soumaïla Cissé ate balola bide akoko no ko ate passé o kechogola ate to o kechogola ika minau mbena de ka laje minan jumeni de ba kono mais ate se ka fodoro minau kana tendro ika de douanier doro ka teme antado frigo de ba kono ube minan sugu jume de ba kono marafa de ba kono be mun de ba kono ale ko kono kale ga minan tela jere transitaire munu ba bolo nube ka baraka eta kono ba be don kelen ba be kalama kelen ani Soumaïla Cissé kele la o de la kama Soumaïla Cissé ko kono ko abe don de produit sugu jume de ba kono fo o de kalaje min ba kono amba laje akanga de douanier hakemina abe de douanier abe do jamana kesi de law ani Soumaïla Cissé blala nyona o etape de la mbuye tara Soumaïla Cissé 2018 la nana ka foko abeke candidat atara mbuye min fa odogelente o munu be Soumaïla kerefe ba do munu ni Soumaïla ka suru nyona ba do ay Soumaïla Cissé ay question pour ça ku ala ka hine Soumaïla Cissé ko est-ce que min temana neni etche de douanier ko la ko yala yi hakli balawa mo be fazo ko la obe ni kuma fo est-ce que o yere be ni kuma fo Soumaïla Cissé ko way ko hakli balaki akobo ni e kera président sini e bisiga munde kenne Soumaïla Cissé ko no ko ale ba dakoro indela mina nganga de douanier contest min kono ate bo mina kono abe don de produit sugu jume de ba kono produit kelenta kono mo taru marchandise sugu mun ba kono fo aka don de marchandise jumeni de ba kono kari bi oro kari kemeni ko kari ba iriga de be ebolo munu nganga do jamana kono imma deliga de douanier me jamana ya yira kanga de douanier de ebe ga balo jamana de ona jamana de munu nuka moilu be do munu nuka frigo be do nga bebe de douanier de mais ale ta tunte de douanier Soumaïla Cissé jora nyo yoro de la ka fo kono ko ate pasete bo candidat fulana na Soumaïla Cissé tara kata voir parce que mali fama vana tora ni la nyore fo bebe ta kungolo di nunde ma kika kalanke ka ke doctorat ka ke zuzu ni avocat yi ka kalambau ke kana faso bono wala avo kalan diplôme d'alento ko expérience d'alento e kata au kungolo di mori nunna kata sigi nunun koro ka babu wal mando ko barka nuka do wonyini anga jamana barka be do ala har na ya mara barka te do ala ay question de poser Soumaïla Cissé ko konno ko nyabla dakoro mina ko kelende do ko mina onu be do abe donde kare kalen kelen kono jumeni de ba kono o kasika do akanga de douanier to me har ni do de bo ason wala do be sika bo ason wala mente sika fo ka fo ko amba beta global ate sika ka do minan de be ebolo mo to do ibe ni kono sa sambina niko jamana tunta de douanier ika minan be tumbe de zero à la base mali kono mo si tunte kariya ka de douanier ako bo Soumaïla Cissé mal bon neteni shuteni itena ke président mali kono adu makaye de abeka yede ya parce que aya jigibo alaka ka jigibo jamana deunde ka jigi ke ninde aw yaw jigibo ayere ka bara kele aw yere ka joyoro faso denya ayaw jigibo aw ka faso denya de ka jigi danu nun kande ago ko ate kaide akerewa ama kai ala yake ale si do era aya nyinga ko transigeri joli de ba bolo mali eta kono ni mbuye ka kari keme ba kele ni ko na bedo hari te baji korota ka la jemina kalte jume de ba kono o tumbe ke sambina niko mali kono akamina nte douanier mali eta ma wuli mbuye no fede imakele de mawbe ka baraka ale fu ale rebe mi soro hari eta ta soro o de ato fama nunu bado jiwere to lula fo luka tu jigi seme parce que yu jigu population jigi e nunu de ango kwanga gila kwanta sursi do kala ko de do anga gila ala ko ya ambe kan sigi kan galon siri alala ala ko de do malien ka gila ya yere ka gila de anga toro de ala ka toro tede mbuye mam sani machie mali kono no muna sambi na ni ko mbuye ka minan kelente mimbe de douanier kari ba iriga
transitaires be e bolo e ka minɛnw be do zéro à la base personne e ka minɛnw be do ten dɔrɔn a tɛ contrôler k'a dɔn frigo dɔrɔn de b'a kɔnɔ wa mun dɔrɔn de b'a kɔnɔ c'est-à-dire o tɛ jate yɛrɛ i ka kariw bɛ na cogo min dɔrɔn i bɛ tɛmɛ ten de i bɛ bɔ Dakaru ka tugu ɲɔgɔn kɔ cogo min i bɛ dɔ ten de faama tɛ se ka contrôler y'a dɔn an ye ninnu kɔni tɛ parce que a bɛ bɔ fo présidentiel ni ministère de la ka jigin directement n bɛ ka nin kari 1000 2000 3000 i tɛ wallahi cɛ tɛ se ka démentir billahi n bɛ ka min fɔ tan n ko faama tɛ sɔrɔ min bɛ se ka démentir ɲankali ala n'u y'a démentir n bɛ bɔ n'a papier k'a da olu m'a faamu n'olu b'u kun fɛ anw t'an kun fɛ aw ye faso janfa ka fasodenw janfa ka balo fasodenw na o ni ala ko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la aw bɛ ala dɔn wa est ce que i bɛ ala dɔn san 40 e ka kariw bɛ don kari 2000 a ma dédouaner jamana in kɔnɔ i ka courant tun tɛ sara i ka fɛn bɛɛ ko parce que ko ale b'u ta kana a ye Sumayila kɛlɛ ni kun jumɛn de ye ko parce que ko ale tɛ Sumayila soutenir ko parce que ale bɛ kari ninnu ladon n'u donna n'ale ka minɛnw donna ko ale bɛna minɛn de da nɔgɔya ɲɔrɔ depuis ala ka ɲɔrɔ da nɔgɔya de bɛ ɲɔrɔ wa depuis ala ka ɲɔrɔ da nɔgɔya de bɛ ɲɔrɔ wa an tɛ ɲɔgɔn dɔn ɲɔrɔ ya hari n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko nɔgɔya de dɔn ɲɔrɔ o tuma anw de ye malidenw ye ka tɛmɛ mali fan dɔw kan munna e ka minɛnw tɛ dédouaner a bɛ dépend i y'a sɔrɔ sɔngɔ min na i bɛna a yɛlɛ pour que i ka dɔnni sɔrɔ a kan nɔgɔya kana jamana kɔnɔ dɛ mais o bɛ se ka bali dédouanement na wa munna o bɛ se ka bali wa k'a fɔ kari 2000 ni ko bɛ don jamana kɔnɔ san 40 san 30 dɔw bɛ yen mobili kelen de b'u bolo san kɔnɔ k'a dédouaner k'a ladon olu bɛ taa miliyɔn joli état bɛ taa olu minɛ olu la mais a y'a lajɛ de conteneur 2000 o bɛ don jamana min kɔnɔ san bi joli a tɛ dédouaner o de denima wori cɛ o bɛ nafa caman ɲɛ dɛ o bɛ nafa caman ɲɛ yarɔ impôt ko kuma kɔni an tɛ kuma o kan maa min nana ni kari 2000 o bɛ impôt sara i m'o dédouaner e bɛ impôt ko kuma bɛ fɔ yan a tɛ se ka fɔ ye o courant sɔngɔ bɛ fɔ yan jiko kuma bɛ fɔ yan o tɛ se ka fɔ ye o e bɛ minɛn da nɔgɔya ɲɔrɔ ɲɔrɔ de ka fisa ni mali jamana tɔw ye mali dugu tɔw ye wa ha yɔrɔ gɛlɛyalen dɔ ka tɛmɛ ka ye raison kan yɔrɔ bɛ dugu kɔnɔ ka tɛmɛ ka ye raison kan gɛlɛya bɛ yɔrɔ la ka tɛmɛ ka ye raison kan gɛlɛya bɛ yɔrɔ la ka tɛmɛ ɲɔrɔ na an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ani Sumayila Sise bilala ɲɔgɔn na nin yɔrɔnin de la a ko Sumayila tɛna kɛ président ye cɛ ko ninnu bɛ yen dɛ ko ninnu dogolen tɛ dɛ n'o yɛrɛ fɔ n ko faamaw n'u kan ka mɔgɔ nɔ minɛ bi wallahi kan ka mbuye de nɔ minɛ parce que fo an ka jamana jɔ an ka sentiment bɔ a la an ka jamana jɔ an ka maabaya de bɔ a la an ka jamana jɔ n'a man ɲa minɛni kɔ maa minnu ye jamana ci n'a dusukasi bɛ mɔgɔw la maa minnu ye jamana dun dunko juguya warara ka maaw kun mayɛlɛma n'u ka intérêt propre ye i ka intérêt personnel ye n'an ma kɛlɛ kɛ k'o maa sugu kɛlɛ ninnu de minɛ i ni min kan ka jamana ko la o ka daw kan jamanaden bɛ tɔɲɔni dɔ bɛ ɲani si t'a dɔn an ka tɔɔrɔ bɔra yɔrɔ jumɛn mais an bɛ taa ɲini yɔrɔ jan de la yɔrɔ jan ko tɛ ko a bɔra ninnu de bolo a bɛ bɔra ninnu de bolo a bɛ bɔra ninnu de bolo an b'o de gɛlɛya kɔnɔ an b'o de tɔɔrɔ kɔnɔ an b'o de sɛgɛn kɔnɔ ka sa kogojiw kan an b'a la ko dɔgɔtɔrɔso t'an bolo an b'a la k'a fɔ ko jamana fan dɔ ko goudron tɛ yen an b'a la k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw la yɛrɛ ko pont yɛrɛ tɛ yen an b'a la k'a fɔ ko a bɛ ta jamana bɛ nin situation la fɛn wɛrɛ de don a bɔ yɔrɔ a dogolen tɛ mɔgɔ la a dogolen tɛ mɔgɔ si la bɛɛ b'a bɔ yɔrɔ dɔn an bɛ ka maa minnu ta k'u banba ta anw tɛ mun ye contour la an tɛ mun ye fa kɛ contour la mais ninnu ye ciyali dɔ jamana in kun mali ɲɛmaaw tɛ se ka bɔ ka nin kuma fɔ dɛ parce que y'u kɛ ala de ye k'u kɛ kiraw ye i tɛ se ka kuma fɔ dɛ n'o aw jigi dalen bɛ mbuya de kan k'o de b'a aw ka ɲɛnamaya ɲɛ aw bolo an jigi dalen bɛ ala n'an ka baara n'an ka kɛwale dɔrɔn de ko bilahi wallahi a mana kɛ cogo cogo anw ka hakɛ de b'a nɔfɛ hali sini ni ne bɛ mobili bila ka taa n b'a dédouaner de nka ale bɛna ni mobili joli ni conteneur joli a tɛ dédouaner a bɛ don jamana kɔnɔ ten ale n'a kan ka mɛ anw n'a man kan dɛ jɔyɔrɔ jumɛn de b'ale la maliko la min ta anw na place jumɛn de bɛ mbuya la maliko la min ta anw bolo an ka taa n bɛ nalen o مما هو فيه أنك بقول من أنك يجد عدو المالي لا رسل الشعب المالي يجد عدو لا رسل ما في حد يجد عدو أقوم مغسيت سكن إن كان مليون يفو يكون نو الله ويريده وسكن يسره ويريده نو مالي حرية مالي ما من بتا واستغلال مالي ما من بتا وإعطاء الشعب المالي حقوقه ani ka malion ku ka yelema horonya aw ka droit na ka yelema horoya be soro kaw dugolon tɛ ni mori ninnu kɔ ani imamu ninnu kɔ wa ninnu bɛ k'u yɛrɛ ka yɛlɛma horoya ka jama wele n'o de ye i yɛrɛ ka fanga ka jama wele n'o de ye k'o de sankɔrɔta mais aw tɛ dɛ depuis ala ka maliyɛnw da maliyɛnw hinɛ bɛ moriw la maliyɛn hinɛ bɛ alimamiw la nin karamɔgɔ ninnu maliyɛn de ka hinɛ bɛ ninnu na maliyɛn ka hinɛ bɛ ninnu na i b'a ye dugu karamɔgɔw bɛ i ka jamanadenw ka hinɛ minɛ fɔ maliyɛnw bilahi an ka toro n'an ka ɲani fɛn wɛrɛ tɛ dɛ n'an ma ninnu nɔ bila an tɛ kɛ fɛn ye
har ni Asimu taara nin kɔfɛ san kɛmɛ a ka Mali yɛlɛma cogo la wallahi billahi fo an k'an jigi don Mali de kan fo maliyɛnw k'a don ko sinsin bere foyi tɛ maliyɛnw na fo ni Mali de tɛ dɛ Mali de y'an ta ye an kan ka kɛlɛ kɛ Mali ko de la ka sariya basigi jamana in ka k'an ta ye min mana ni tɔnɔ ye jamana la jamana kan ka tɔnɔ min da i kan kan ka min bɔ i k'o ka bɔ i kun dɛ en tant que n'an m'o sigi jamana in kɔnɔ k'an jigi kɛ jamana de mais bɛɛ jigi dalen bɛ mɔgɔ dɔ kan n k'o de y'an ka problème ye kojugukɛlaw ɲumankɛlaw min bɛ kalan na min tɛ kalan na a t'a jigi da jamana kan fewu a t'a jigi da a ka tiɲɛ kan a t'a jigi da a ka faso denya kan de bɛɛ bɛ t'i jigi da nin karamɔgɔ ninnu de kan n'i ye problème sɔrɔ ninnu de bɛ se k'an sauver i ka dɔn ninnu ka dɔw sera ka fɛn kɛ jɔn ye ninnu ka dɔw ye mun de kɛ Mali ye an bɛ nin gɛlɛya ni nin ɲɔgɔn faga in bɛɛ kɔnɔ hali o dɔn na an ka kan dɔw de attaquera ni duwawu ko de don darige an tun man kan ka attaquer dɛ ni barika ko de don an ka jamana bɛ attaquer nin kɛcogo la an ka sɔrɔsiw bɛ sa nin kɛcogo la terroristes bɛ na anw kama nin kɛcogo la depuis yɔrɔ la aw t'a faamu wa han hali bi aw de bɛ girin-girin la ninnu nɔfɛ i bɛ ka jamana dun i bɛ ka jamanadenw bila fili la aw bɛ sa cogo cogo i t'o ɲini k'o dɔn sinon i kan ka aw sa cogo de ɲini k'a dɔn bingani min bɛ ka kɛ jamana kan ni armée bɛ k'a yɛrɛ ɲini bingani jugu minnu na an ka karamɔgɔw m'o yɔrɔ ɲini anw ka moriw m'o yɔrɔ ɲini aw ɲɛ bɛ maa minnu na ta ko jamana in jɔra ninnu ɲana de jamana fanga bɛɛ bɛ ninnu de bolo ninnu de tɛgɛ kɔnɔ ninnu ma nin si yɔrɔ ɲini awa ninnu bɛ mɔgɔw wele ka t'u yɛrɛkun de ma yɛrɛkun mɔgɔ tɛ dɛ olu yɛrɛkun e fa m'o dɔn i ba m'o dɔn e yɛrɛ m'o dɔn e denw m'o dɔn an darige e tɛ kunu dɛ makunnen de ta yari jinɛ ye ko k'a dɔn k'a fɔ nin man ɲi mais k'a dɔn k'a fɔ nin man ɲi k'i ɲɛ tura la k'a kɛ e ka jinɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ de a sɔrɔ cogo t'o la o bɛ sɔrɔ cogo di i tɛ ko min dɔn yafa bɛ ko de ma mais k'a dɔn k'i yɛrɛ tugu k'a kɛ o yɛrɛ tugu dan de mais yɛrɛ sago kɛ de y'o ye o ye yɛrɛ sago kɛ de o bɛ yafa yɛrɛ sago kɛla ka tubi bɛ minɛ ni karamɔgɔw tɛ k'aw nɛgɛn dɛ yɛrɛ sago kɛ ka turu bɛ minɛ olu ka foyi an ka taa ni min bɛ taa o kan ale b'i dɛmɛ a bɛ fara i kan mais lisansi ana ضد ولا نزاحم إلى النهاية أقول ni maa min b'a fɛ de ka maliyɛnw tɔɔrɔ k'u degun ale a b'i contre la a bɛ concurrence kɛ i nɔfɛ fo ka se a dan na to parce que ngalon tɛ marché dɛ kunu ngalon min tun b'aw bolo bi o tɛ marché ni maa min b'a fɛ ka maliyɛnw tɔɔrɔ ka maliyɛnw degun anw degunnen don depuis ala ka diɲɛ da maliyɛnw tɔɲɔnnen don depuis ala ka diɲɛ da e ma se ka gɛlɛya foyi ta ka bɔ maliyɛnw kan fo ka dɔ fara maliyɛnw ka tɔɲɔ kan fo ka dɔ fara an ka gɛlɛya kan maliyɛnw bɛ se k'a fɔ nin yɔrɔ la maliyɛnw aw yɛrɛ de ye ne seere ye aw ka tɔɲɔ daminɛna bi de ya san joli aw bɛ tɔɲɔ kɔnɔ san joli an maliyɛndenw bɛ ɲɔgɔn faga la san joli anw bɛ gɛlɛya ni kɔngɔ ani ɲani ani ka bɔ an sigiyɔrɔw la k'an sigiyɔrɔw bila kumaba fo yɛrɛmajamu yɛrɛmakara maaw gɛrɛ n yɛrɛ la k'i yɛrɛ kɛ maaba ye k'i yɛrɛ sankɔrɔ ta mɔgɔw sanfɛ ka maaw hakili tun ye ka ɲɛsin yɛrɛ ma ani e bɛ se ka gɛlɛya ta ka bɔ jamanadenw kan olu de ye kelen ye ha depuis ala ka mali da ninnu ye gɛlɛya ta mali kan a ye bɔ karamɔgɔ ninnu ko bilahi n bɛ ka n kali ala la n bɛ k'a fɔ ni n ka fasodenya ani n ka limaniya de ye bilahi wallahi n bɛ ka min fɔ nkalon t'a kɔnɔ depuis ala ka anw da gɛlɛya de ye aw labɔ faso kɔnɔ dɛ ɲɔgɔn faga o de y'aw labɔ faso kɔnɔ de bingani jugu o de y'a labɔ faso kɔnɔ dunko juguya marako juguya o de y'a labɔ faso kɔnɔ de marako juguya mun ye ninnu nɔ t'a la maa min ko k'a ka mobiliw tɛ dédouaner maa min ko a ka conteneur ba yirika ba 100 tɛ dédouaner maa min tɛ sɔn ka impôt sara dunko juguya bɛ tɛmɛ o kan olu ye fɛn du hari ministres m'a dun i ye fɛn du hari présidents m'a dun présidents ka dunta i bɛ tila ka dɔ sɔrɔ o de la ministres ka dunta i bɛ tila ka fɛn sɔrɔ o de la parce que faamaw bɛ to olu de ye vol bɛ ta ka kérosène k'a kɔnɔ ka maliyɛndenw to k'an baw to tin na dɔgɔtɔrɔsow la matériel tɛ courant bɛ ka tigɛ fana ka fara o kan o kérosène o wari de bɛ don kérosène la k'o ta ka taa ɲɔrɔ dɔrɔn de ka taa n buye dɔrɔn de voirie ɲɔrɔ courant bɛ ka tigɛ anw faw la bloc kɔnɔ k'u to opération na an balimamusow jigitɔla courant bɛ tigɛ matériel tɛ yen fura sɔngɔ t'u bolo kérosène min bɛ ta ka don vol kɔnɔ ka taa n buye ninnu ye ɲɔrɔ aw t'o fara ɲɔgɔn kan ka don minɛn na ka di an ka miliciens ma pour que an fa n'an baw ka se ka kɛnɛya ɲuman ka bɔ bloc kɔnɔna na an ka jamana sigilen don nin kan nka maliyɛn bɛɛ b'a se non mali ye fantan jamana yɔrɔ jumɛn wari mɔgɔ kelen de bɛ ka maa ba yirika jɔyɔrɔ de dun ministres dɔrɔn tɛ ninnu de don conteneur kelen de douanier o yɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ fɔlɔ o ye conteneur kelen ye kelen tɛ fila tɛ saba tɛ fo 100 ni kɔ a y'a compter de san 40 bi cɛ a y'a compter a y'a lajɛ dɔrɔn an ka jamana tira ninnu quoi
an ka jamana tira nunu quoi an ka jamana ma ti nunu quoi nunu yɛrɛ de ka jugu ka tɛmɛ faamaw kan dɛ nunu de ka jugu ka tɛmɛ président kan parce que i bɛ président bagabaga ka ministre bagabaga de ka député bagabaga an y'a ta la si tɛ farinya k'u tɔgɔ jugu fɔ bɛɛ b'a fɔ i ka ɲi mais bɛɛ kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn fana nunu man ɲi dɛ mais an t'a dɔn an bɛ nunu kɛlɛ cogo min kɛlɛ cogo wɛrɛ de bɛ nunu na ka bɔ ka tiɲɛ fɔ parce que aw dogolen bɛ galon de kɔfɛ o e b'a dɔn a jogo man ɲi e b'a dɔn a bɛ sira min kan man ɲi jamana bɛ retard sababu ye olu de jamana basigibaliya min b'a kɔnɔ sababu ye nunu ka kɛwalew de ye bɛ ka baara minnu orienté jamana kɔnɔ aw ye faamaw ye aw tɛ sɔn k'o déclarer ko parce que ko jama de bɛ nunu kɔ e bɛ jamana ko de la ou bien e bɛ jama ko de la e bɛ jamana ko de la wa ou bien e bɛ yɛrɛ ko de la ni jamana ko de don e kan k'o réclamer de o jamanadenw ka hakɛ o ka bɔ a kun nka o y'an janfa dirigeants y'an janfa o de y'a to an b'a fɔ don o don ko Mali fanga min bɛ yen anw ka fanga munna a tɛ se ka basigi parce que a ye fanga dɔ de sɔrɔ yen o fanga ye jumɛn ye imamu minnu b'an bolo yen o fanga ye jumɛn ye mori minnu b'an bolo yen an ka fanga tɛ se ka jama de a talen don otage la ka ko bi ɲɛ ninnu de don walijuya kuma ni he cɛ diɲɛ jamana jumɛn de bɛ waliju tɛ yen n'a tɛ ka créer jamana Sénégal ninnu lajɛ waliju min créelen bɛ Sénégal a bɛ yan mais o ye Sénégal bali avant tagali la mais non i tɛ se ka jamana suɲɛ k'a fɔ e ye waliju ye a tɛ se ka passer mais anw ka waliju minnu bɛ yen de olu ka walijuya bɛ kɛ ni président de ani ministre a y'u lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ kɛ ni fantanden ye a y'a lajɛ kɛ waliju ma jiginnen de don waliju maaw de b'a fɔ ko waliju hara yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko waliju e ɲɛ t'a la i bɛ ka wele k'a fɔ ko kira ale yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ka fara kan ko ni maliyɛnw tɔɲɔna yɔrɔ yɔrɔ ko tɔɲɔ ko ale bɛ a lawuli ka bɔ a kan n terikɛ anw bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ bi anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ aw de nɔ tɛ aw de mana ni IBK ye aw de mana ni IBK ye wa n'aw bɛ se ka tɔɲɔ wuli ka bɔ mɔgɔw kan maliyɛnw maaw tɛ sa IBK tagali nɔfɛ n'aw bɛ se ka tɔɲɔ wuli ka bɔ mɔgɔw kan Assimi tɛ na coup d'état kɛ dɛ maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ Assimi nana ko c'était ko prévu yira mɔgɔw la depuis an b'a fɔ n'aw ma da la Assimi nana o prévu yira k'a fɔ moriw ka i ka duwawu o i ka fɛn bɛɛ nafa t'a la ale bɛna ka kɛlɛ de ka faso ye dɛ a dun b'o taasira de kan dɛ n'a taara kunkolo di faama ninnu ni mori ninnu na don o don an bɛ baara da ka min ma da tɔw kan bilahi ni barika bɛ ninnu ka fɔta la k'u ka gɛlɛya ta ka bɔ Mali kan maliyɛn bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen o maliyɛn b'o dɔn anw bɛ gɛlɛya min ni kɔlɔlɔ min kɔnɔ o dogolen tɛ cɛ la dogolen tɛ muso la n'aw da tɛ se k'a fɔ anw da b'a fɔ dɛ anw da balo tɛ cɛ bolo a bɛ Ala de bolo anw yɛrɛ nin tɛ cɛ bolo a bɛ Ala de bolo maa dara min kama o t'i jɛ o non wallahi n'i ye hypocrite la fɛn wɛrɛ tɛ n terikɛ e ye nafigi de ye quoi an tɛ se nafigiya la o n bɛ tɛ maliden ɲɛ ka tɛmɛ an si kan an b'o k'o de fɔ sidiw de ye jamana in ci sidiw de ye jamana in suɲɛ sidiw olu de ye sifiw mago sa o dogolen tɛ dɛ compteur 100 ni kɔ transitaires bɛ e bolo Mali état kɔnɔ ka baara kɛ e dɔrɔn ye état tɛ ka baara kɛ e ye fɛn min man'u diya fɛn min mana bɛn e ma o de bɛ kɛ ko transitaires bɛ e bolo mais ne ko an bɛ taa n ko yɔrɔ jumɛn ka taa n jaabi san joli denmisɛnninw ka suɲɛli kɛ o bɛ faamu mais sidiw ka suɲɛli kɛ san joli n'i y'o kuma fɔ i tɛ maaba bonya maaba min kɛra k'i mago sa maaba min ma yɛrɛ bonya o ni bonya man kan dɛ maaba min ma sigi a sigiyɔrɔ la cɛ o ni bonya man kan dɛ ni bonya bɛ kow la ale ka dédouanement minnu kɛra a ma sɔn ka dédouanement minnu kɛ san bi yiriga n'i y'o wari d'a ko hari a b'a denw bɛɛ fɛɛrɛ i tɛ se ka wari sara ni jamana ɲuman de dɔn dɛ n'a y'a sɔrɔ justice b'o jamana kan de n'a y'a sɔrɔ o jamana a sigilen don jamanadenw bɛɛ jigi ye justice ye bɛɛ jigi ye jamana ye si tɛ mɔgɔ kɔ la dɛ n'a y'a sɔrɔ o jamana de don komi diɲɛ jamana tɔw bɛ ka avancer cogo min na bilahi dédouanement Mbuye ka ko in daminɛ ni bi cɛ ni Mali y'a wari sigi Mbuye ko bilahi a tɛ se ka sara a tɛ se ka sara a b'a sara cogo di a tɛ se ka sara o sara cogo t'a la o an donna ni minan sugu bɛɛ état bɛ se k'o kɛlɛ ya état tɛ se k'o kɛlɛ o voilà an ka taa الحمد لله رب العالمين يا الله يا الله يا الله يا يجيب كل من دعاه واصلح امور المسلمين اجمعين واصلح مكائد البغاة المعتدين يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه اني الله تعالى تي aw bɛ taa duwawu ɲini ninnu bolo e kalan fitini min kɛ e bɛ dɛsɛ ka duwawu k'i yɛrɛ ye wallahi maa si tɛ duwawu kɛ maa ye ko a bɛ minɛ dɛ e yɛrɛ ka duwawu de bɛ minɛ quoi nin sigilen don jama bɛɛ sigilen don nin bɛ n'i sigi dɔrɔn k'a fɔ ko ale bɛ duwawu kalan dɔrɔn bɛɛ b'i tɛgɛ jan ka taa aw b'a muni min kɛ aw ɲɛ la de o barika o bɛ don ale de la dɛ ale ko bɛ ɲɛ ka tɛmɛ aw ko kan ale bɛ pisan ka tɛmɛ aw kan ale bɛ sankɔrɔ ta ka tɛmɛ aw kan
komi dongo do ji imana yiri uturu yiri mi ni dongo do ibe ji do akoro o yiri be fale kanu ya de ani ta do min koro dongo do odi tse ke kelenyo parce que olu yere ba do ite ala kola olu yere ba do ite ala kola ite kira kola dine kote bu yere kun ibode la mami ngoni kira yere wela yere ma kono ko ni tate ala ko itugunde munu bongo kuma bebe ni nyoro de kankwa abe famiya ka taro me awni Allah ta'ala ci ko kira min denge be balola harbi bon na ya soro o kira ya bora min na soro bora murtane de ne kon todonde mais munde ya to kira dembe tanyana ala yere de kan nyamariya yo ka kira dembe faga a denche be faga ka kira yere to balola folo koni chide were bena na ya soro chide were kangana kira denge de tunganga to balola o ka ke chide mais ha demuso na denge be ya be faga fona kira Fatuma tuye kira salen ko fe odoron de tora balola haro fana mami o fana tanyana kunjume de la ibado ayo keni kuminya masi kana foka foko parce que ne kuma do fo o kuma yi har na soro tiente ko ne kira bonson de ne bora kira de la ne kira dende pour que dine kana nogonde aya keni ni nkunde ni kira dende o tumbe balola e ba fo e terede do e je nyogonde do e funu nyogonde do wi e ya fo romi har na soro ngalo na tianta nyini tugo amba fo ko wa ko parce que ko ni kira sumo de be kira la sumo te kira la anana ka dine de lasi awa sumo be sara ka famille be sara fem bora kira yere de jolila ala ya be faga ka kira to nyama la fo mo kele o mo kele ni kira tiela ama bere yere bo ayu faga pour que dine nga jeyade dine ndana kira ka famille dande la ka dama o dande bo be ka don ka fo fili mana ya kono kitabu min nana o doronde donde te olu ye kitabu jolde de la kira ta galen ko fe tiye de o kira do make ci de nyolo make anabi nyuwe sigine amawullahu ale ka kira ya na cogo jumende la jigina jamana jumende ka jigina jiye dugu kolo jumende ka yara kono tisa ka foko jigina malla mali fan jume ama jigi mallaw ko i ka d'origine murtane de ateto kira ya nyana bo murtane o fanga ma sigi murtane parce que murtane mo jema unye fana ka teme an fana ka ibe nyogondo me o fanga na sigi aunde ka o da to wadiro la mo ba fo ko an kun sigi surnyane ndo ka se degere mi makwa hakili danyo hakedi parce que an te sigi ka miri ka famille nyuma soro chama de ba fo no 24 ida ka fari ibe ka mi fo manga ka nin tele suge manga ka ninge ne joro e ninde ndeka bara e ninde nyagamni mi be dine kono ale ya yere wele ka fo kera ni eta do kitabu de temenaka kitabu de boraka ese ko ijume ka se ga demanti ka ngalonti ya ka fo ko chinyete e bo don e yo kalanke ni esigira ka fo kono ke biga dine doronde ke e kafiridi parce que munafiki ye kafiridi billahi مولا المسلمين اجمعين وصل نتائج البغاة المعتدين يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه وصلح مولا المسلمين اجمعين وصل نتائج البغاة المعتدين ان شاء الله اللهم صل وسلم على محمد ربي واجتباه ومن يكيد الردى سقاه والتجزي عنا باحسن جزاء بكل الوجود بركات ما بسبيل الكسر har nin tesega mo fokatle billahi har ka mo fokatle de Allah hatese chenebe do keme tu nyogona do kitabu ba damana de ibisiga fendo ta ayando ta ube ka way do be fen kono c'est comme amana rasul nunu ibisigo luta ku ko do ye obebisiga famu me do kitabu yere fana be do kitabu mi iba kala fo yoro mi danyere tala do kitabu fana be ne bisiga do kitabu ta ka druchin kuna nsigile ya fo kata fajirise nte sagi foila ma fonte kata okede me ne fana ka motle ne ndo katme ninga mo ka billahi changa chin fo nyonya na sa nimbe ka nindwa nunu na fa jumende be nunu na publiquement nimbe na fa jumende se jamana ma ala je na anafa ajoro be rojme nawde te ka le bonya nawde te ka barka do alela ka yere barka ba ka dom barka ba ka fauna baw barka ba ka kabila barka ba ka ta ka di ale droma awni alaw talaji awte jamana laje doni ay jamana laje anka boni hakilina nunun ko nunun ye kunun hakilina ude aba kunun galonde tundo kunun jafaude tundo amboro olu de kono olu tiende be bangeo ani ne nite nyon sera ne mo ne ni de ne be ga mi important de don ne nite voilà قال زلال من راحة الإنس وصلي قدر المصطفى علي والآله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
Min allo. Aya la jere femi nyaw ka wali juye femi nyaw ka ciden denge awaga marfati law de fele nunu yede video rebe yaw mini ni bela jelente kelenye video mina tumbeka kuma mali kungan koka mbeno video yera wala folo ya ni kado nina yara ni marfati ngo ni ndogolente chela dogolente musola aw yo kira jumende la folo kira jumembe wa pa yere makata marfa usa dorokana e ka jamana masega libere e ka jamana be bolola harbi mbuye be ka abe jamana min ka bi o jamana be bolola halbi on be deguni toro kono au sekuratu gai mudu adlun la sura au fi au sega ko gena che babolo ni nyorola kada sago fo maliyo nyede na ya soro o be siga koke ayake ko chete siga koke katemaleka parce que be jigi ka alede o be ya yere la sira alede ndare o tew parce que be barka ban ka barka do alede la na ye barka do alela ale sago de beke ale ka lanyini de beke billahi abega da sago fo jonya diko angana au siga foi wali la كلف لو بيصير يا كون ماشي abega fo diko ye na asoro abesiga koke kwa ka doke ko diko tesiga papa ke diko gele njiye jonye mbuyete ya diko jige mbuyede nyibe ko de fosa aba ulu ba don fana diko minye wa habe aba kala mafana ka ko diko fake ko mbuye fake ko ya yere wele ka ko chiden e ba don fana ulu te juma sali ite sal fana sali haru imago yerete foila olu kono be ndro ebo kalama me tugera nunu ngo kunjumende la ki yere marasa ngalon kono ki yere marasa ka jama soro ki yere marasa ka to soro jama benko ni mo mi ngo diko nunu yesela mi nyuma oye horo nyala diko ba fo ko alete ni kalama abado diko de la ka fo aka video do yere la fo abe afake mbuye fake tam aba tanu chogola yere be kamana gangwa oke aba kalama fana kitabu bora kan fana kaira ka fa ya yere ke kiraide kira dunya fo mauma mana bo jamakulo la ka fo ko ale kirai ayafa o sebe nende donde o te ko dugo taide aya tigi fa kirate shetane do aya tigi fa akana tuwa tigi ko de bi on de be ka tere fo mamuni ye kirangalonti ya mamuni ye kirata ka boy anto lu kelen tugunde ambo lu tangoro ta sanfe de ambebe na njo way anye mumunu ye anye mukaddamu ye anye islami nyuma ya nego dabara de banya fini donkunye de kiyere sutura me fini be do jogo de ka abe jongani ya nyuma de ka me anga islamia o he fini ngodi anga islamia o ede ka seka nyogon sutura me discours islamia te discours o dinete ay anga sali su don jamanyini de me ala no felate an suyuma ka do anga islamia ile ka bonya sura kono me ala ko tede malien famba islamia betande anga dine betande o jogo be malien famba de la au de islamia contrôle la ou be on de bala ninke wale munu be ka islamia kono nambe ka démanter ka labo ka sege ka yira mogola ambe ga yira au la amunu go ka islamu yede au joyoro jume wa ye kira dese ya na ka kele ko la mami sur la mali kono ka le re kira edu malien dem minyere ko ale re kira edu kitabu mende jingana ba manangana ko kira de do a kitabu be ya oui kira ka kira e sona e maso kira be ka kamin fo ajigina o kan kelende la sallallahu alaihi wasallam kisin ni maba ino ya rabu kan akonye qur'ana bayin jigi arabu kandela lokati la arabia kira wolola warabu kan kelende la ka bonya kono e jenana e majina yo akoni anana aleka kandela amin ko ale ere fana kira e mali kono kitabu jumende jigina an ka kanna folo anto nyefo mo nya nanga bongalon kono anga islamia te chebolo ate musobolo me ake ka dan ire ka danna me kana ke ka nyagami faso jola parce que nunu nyu take ka jama de nyini jama jumende do ka faso de onde franyo ka jama kulu do de franyo nga jambe mo duru ambe Laylatul Qadri sude la de o fana ne ka wajule ne be kutuba de la taw me wajul de la taw asika ka bawla billahi neni lame ka barake na ala bi kuna diadi
wallahi ne te sara so ala wallahi be ka ke ka bondu sukunde la tie ka ala ka dine ngalo mi ba kono mode kele ka bo ala no de dine keleliye ndarge i ka jogo kolo ani ka ngalon kolo an kana bo kalama de nambora kalama amba sama kana na iya e ka fota dine be tay be hey obede na fa ne ka fo itola ne timono lulawo wala hadisi tu wafa nge ita nga jamana ani faso al mawla note mbuye ko ale ka jamana ana faso ko aye mu de ke faso e folo o ba nyini nga o de la aga ga bilal laboki na make ka balo faso la na make ka mabaya ko de briefing ta ka kaire la faso de unkuna na manyanga faso de unkuna ay na fa jumende nyamalien de unye ateo na make ka fuaria de do mo duskuna parce que ale fa ke ko tunye chide nyewe chide nya wela ayre la ko ale chide ndengedi o de bonya be mbuye kande ale chide ndengedi o chide sugu jumenye fodo o te boko nyovanya na تسمع من الدي من تل من دبل من ساعة من سم ما تبص على الحس أنا الله حضرة في قبلات جميلة كارتا سهلني فانا قبلات بانيا فانا مين بسكة تسمع من الدي نكلم واسوة تيجي أو يامي mbuye be ka mi foya akoko ale de besika tasma mene kata kron fe fot lebi bani ni bani baba ni bani ko ale de besika tasma mene mali koroyan fa fot lebi ko mo kele min besika tasma mena la ko ya ale mbuye de andu mena jihadisu be kan faga andu mena turerisu be kan faga andu mena anga sinege fe be ka jani an mena ka bo anka dugu kono ka boli ka bo anka dugu koloka an mena dogotoro son tanyala halibi e ga ma sika tasma mene e be sika tasma mene mali ko fo akun ande ngon nege dabla ori ya tunga anga geleya te ala ka geleya yi anga geleya ya nyire kunde malien be ba do ni ntese kola malien be ba da tese ka fenke mali kola ajele ndo e ko mbe kene madeo toro jumende be mimma on malien soro geleya jumende be mimma on malien soro no la gosi jumende be mimma on soro on dambe banaka sababu ke dunko juguyayi anga horonya tlela na ka sababu ke majugu nana be anga jamanaka anka dinito bana kan violer kan koro violer kan kromuso violer kan baw violer kan ka dugu ka tasma do anga seneke feuna kan ga dambe ko tie kan adamadinya nogo ka sabu ke mundi aw sigilembe mali kono halbi muso bolo ka tie aw balolende o mali kono ko ebe siga tasma do koron fe fot le binfe ibisiga mo kelende kele ibisiga ne de kele me billahi ite sola o setie no setumbe mali be kololo min kono bini mali mbe ya nyisi ka fo be ambe transition deme ka sabu ke ni jebe nyona antumte blo min ankono de ambe blo min ankono be bado gila min banka amata kanunu ndaw ka tasma do mali ko fa kun ko parce que ko diko tese tie bi bolo ko fo diko yeke mais iti so fo am mali deunde on ye faso de nyumo de kan kanu faso kanu ko nyesa nyere kuma ka kele ke faso efemere tere andogolente ko fe ko andogolente karamo ko fe andogolente fama ko fe andogolente foi ko fe fona kiranga jamana o mami ndogolembe femere de ko fe e kan yere segesa dawo do eni duskun waswasu de be nyona ngo ni de problème ye duskun waswasu iba e cheo chela iba e muso la wati be e dusu de be tige wati be e ja de be tige femere to ete la fia soro parce que ejigi e fenwere de ejigi makire majigi kanga ka yere folo de après ibe baro barake ibi jigi da obaraka nga aw jigi e mo werudi aw jigi e ko werudi har aw jigi tawga jamana te yoro mi fenwere be ya ebe sika tasma do mali ko fa ku am antanyo onege ya me be ga fo minye ya kanga ka fae parce que horonya e kelende o kelente mbu o kelente diko fana law o te diko la de wallahi o te diko la diko ba do dine serala ani ete be ma tugara e ko dine sera de la de diko ba do dine serala aw yere te dine yere ka signe kalanda on te dine yere ka diko bo don me diko tugara e ko jama de no fede sino ni la gosili be ko la diko kangi ba e de la ani dine mo to be ka je dine kelena me ani manga ka je dine kelena wallahi amanga ka ke parce que e min ki ani be tasira min ka aw no lute nyogonye fo kiama don bentena oni nyogonche meni ya tugura eko parce que aye eke keleke bere de ka be mo bere kele ka eke keleke bere ka ira jama bi ko malendo mbeki lame ka sabu ke ko anfana mo ko ye bonya min ta ka de ka kunu bonya de ronde o te bi bonya de abo dabo mali ko de la
ka to misiri kɔnɔw na aw b'aw da bɔ Mali ko de la ou bien n'aw bɛna Mali ko kɛnɛ kan fɛn min ye aw ka taabolo n'aw ka sira n'aw ka yɛrɛ yira n'aw ka faamaya aw b'o bila kɛrɛfɛ de aw bɛ Mali de lajɛ Mali bɛ jɔ cogo di aw tɛ bila ɲɛfɛ de parce que n'aw kan ka bila ɲɛfɛ kɛcogo minnu na kɛcogo fɛn fɛn bɛ yen an ye lagosili sɔrɔ a kɔnɔ e bɛ se ka tasuma dɔn Mali kun n'a kun Mali wa a y'a mɛn dɛ nin ma bɔ ne da dɛ nin bɔra n yɛrɛ de da ko cɛ tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka ko kɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ ale kan wa min bɛ se ka tasuma dɔn Mali la ka tɛmɛ ale kan ko ale de bɛ se ka tasuma dɔn Mali ko fa ko n'aw m'a lamɛn i jɔ n ko yɔrɔnin kala fɔlɔ aw k'aw lamɛn ko in tɛ commentaire ye dɛ voilà c'est ça n bɛ na lɛ ko ninnu tɛ munumunu Hadra de ka bila tile la ka sa ɲa fana ka bila banya fana min bɛ se ka tasuma minɛ bi ne kɛlen don waso tɛ tiɲɛ de don dɔrɔn nka inshallah ni ala sɔnna ala ma ne wele hayo kɔni an bɛ jaha ni ye ne ka faso de ne t'a jɛ ni ye faso de n t'a jani o ɲɔgɔn kuma kalanta yɛrɛ fila tɛ n faso de don n t'a jani an m'a fɔ i ka faso jani ko an ko fasoden jugu minnu binnan kan maa jugu minnu nana an ka jamana minana an bɛ maa jugu minnu ka gɛlɛya kɔnɔ e ka tasuma don kun t'o de ya e bɛ baga maliyɛndenw sigilen sumayali la cogo di k'a fɔ e bɛ tasuma don olu la parce que o ye de ka maliyɛndenw bagabaga hali bi wulili bɛ min kɔ kɔnɔ k'i faso dɛmɛ e bɛ bagabaga e bɛ jɔ i jɔyɔrɔ la nka anw tɛ dɛ o ye kunu hakilina ye nka anw t'o wifi kan tugun dɛ o wifi banna anw bolo a mɛnna lɛnkisi y'aw lakunu ka ban anw dusukun minen de don ka ban anw t'a dɔn min bɛ kɛ kɔfɛ anw t'o dɔn mɛ anw kan ka fɛn o fɛn kɛ ka fasodenw hali n'a kɛra mɔgɔ kelen de ye ka nin yɔrɔ in min walawalo ye ka se k'a faamu an bɛ t'o ta sira kan dɛ ko bonya t'an ka video kɛ la bonya t'an ka video kɛ la jɔn de bɛ an ye min dɔgɔ an ka video kɔnɔ n'a ma n'a sababu ma bɔ yɛrɛkun de la ni mi dankari jamana la i ye dankari jamanadenw de la ka don jamanadenw n'u hakili cɛ ka ɲɛsin yɛrɛ ma olu de bɛ kɛlɛ o a ko parce que ale faso de don ko a t'a ti kumaw bɛ ka bama yɛlɛma dɛ tellement que i bɛ se ka kumaw transformer n'i tɛ se ka analyse ɲuman kɛ n'i ma dɔnni kala kurana la n'i ma dɔnni kala hadisa la n'i ma dɔnni kala dɔnni yɛrɛ foyi tɛ e la e tɛ se k'a faamu dɛ a ye kuma tromper nin yɔrɔ de la dɛ e ko e bɛ se ka tasuma ko cɛ tɛ se ka tasuma ladon Mali kɔnɔ wa cɛw de nana tasuma ladon anw Mali kɔnɔ Mali in kɔnɔna na mɔgɔw de nana tasuma don anw na Mali in kɔnɔ n'e bɛ se ka tasuma ladon Mali in kɔnɔ e m'o tasuma kunbɛn dɛ e ma tasuma don olu tigiw ma dɛ n'e ko e tɛ se ka tasuma ladon mɔgɔw ma an m'a fɔ i ka tasuma don malidenw na dɛ malidenw jugu e tɛ se k'olu kɛlɛ mais e ka tasuma bɛ se ka bin maliden ɲumanw de kan wa ale ka tasuma bɛ bin maliden ɲumanw de kan mais maliden jugu a ka tasuma tɛ bin olu kan dɛ i y'a ye kuma transformer cogo min e ko cɛ tɛ se ka nin kɛ ni e de tɛ e ko nka e tɛ n'a kɛ anw bɛ ka tɔnɔ e b'o fɔ waati min anw bɛ degun kɔnɔ hali b'o degun kelen in de b'anw kan yan aw bɛ faso jɔ la han ni min ko aw ye kira jumɛn suragaw ni hardaniw ni tukɔnɔmɔgɔw ka kiraw minnu daraw la mais ne ka kira taw ye hali ne ka waliju ɲuman taw ye awa hali Mali ka waliju ɲuman taw ye ni maliyɛn min tuguraw ko ni faama minnu tuguraw ko an b'u kɛlɛ dɛ anw y'o de fɔ faama o faama y'i ɲɛsin ninnu ma an b'i haramu i ɲɛsin ninnu parce que ninnu an mɛnna ninnu ka janfa de kɔnɔ bilahi an mɛn'u ka tɔɔrɔ n'u ka ɲani de kɔnɔ sinɛ kalandenw tiɲɛ de bɛ fɔ aw ɲɛna hali n'a man d'aw ye an minnu b'u nɔfɛ aw b'a dɔn fɛn wɛrɛ tɛ aw bɛ fugariya de la kodɔnbaliya aw b'o de dingɛ kɔnɔ n'u bɛ se ka ko kɛ i tɛ k'o k'aw ye n'a tun bɛ se ka ko kɛ munna a ka mobiliw a ka conteneurs ma dédouaner a ye faso suɲɛ de ka faso suɲɛ ka balo haramu la kira jumɛn y'o kɛ aw delila k'o ye kira jumɛn de la aw delila k'o ye anabi ɲuman jumɛn de la aw delila k'o ye ciden jumɛn de la an ka cidenw ka cidenya ni walijuya k'olu ye mɔgɔdamu ye ko welu yɛrɛ ma ka n'u sigi ka tila ka faso suɲɛ ka balo fantanw na olu de don محاولة اني نحرق اللي يحرق الوطن لكن قدر توجه التوجيه يصبح ala mede abeka kam min fo abeka mo min yere fo on ni ala utala che ni mbisi ga do ba nga gile ala na ma do faraka on be ma do de la wili ka fo ko takuma taradi mbuye pour que anga bo segen ko anga bo nyani kono o ka fami akọ fo fama o nyana ndarige ambe ta wati jume ha on beta wati jume stambi segi kawolu jamana kono kamo jamana kono bamananka nyuma itese ka fo kasunga ka nyuma itese maraka ka nyuma itese senefo kado itese ntado mba fo chukwa mingo a vrai dire
e tɛ se ka kan foyi fɔ jamana kɔnɔ pour que jamanadenw i n'u ka c'est-à-dire kumakan ka tɛmɛ i n'u ɲɔgɔn cɛ ka i k'i faamuya dɔɔni e k'u faamuya dɔɔni fo maa dɔ de b'e bolo k'o taara di san 80 hali bi anw ka jamana kunkan ko kuma bɛ taa e de bolo ko ni e sɔnna min ma ko jamana ka t'o sira kan an ko an ka jamana ka kan ta ye ko an ka bɔ jɔnya kɔnɔ ha bamanankan mɛnna fanba olu ma se ka kɔ kɛ olu talen do ale yɛrɛ bolo wo tazi la et surtout ale min yɛrɛ t'a mɛn ale min yɛrɛ tɛ bamanankan in mɛn an ka gɛlɛya bɛ fɔ wa o bɛ ɲɛnabɔ wa baaraw bara traditeurs de b'e bolo baaraw bara traditeurs de b'e bolo depuis an mɔkɛw tun bɛ fɔ bi a mago bɛ Mali in na a mago tɛ Mali in na ninnu ka papaga tɛ Mali kɔ la ka fɛɛrɛ tigɛ n bɛ se ka maa min b'a fɛ ka jamana jeni k'o tigi jeni o fɛɛrɛ n bɛ se k'o tigɛ o fɛɛrɛ t'i bolo o daluya t'i bolo i y'o fɔ ni kumaba ni yɛrɛ yira ni yɛrɛ sankɔrɔta ni yɛrɛ majamu de ye mais tiɲɛ tɛ o bɛ kɛnɛ kan bi cɛ o bɛ kɛnɛ kan dɛ n'i ko i bɛ se nin na jamana in kɔnɔna na a dogolen tɛ dɛ kasara foyi tɛ min ma bi an maliyɛndenw kan ka ye balolen to awa hali bi balolen do o kɛnɛ kan Maliw a ye nin kuma in fɔ ani bi cɛ a sera ka fɛn kɛ a ye mun de kɛ maa jugu b'an kan a ye mun de kɛ a ko ni maa min b'a fɛ ka tasuma dɔ jamana la o ye faama minnu bɛna faamaya kɛ olu bagabagatɔla de dɔn k'u bagabaga k'u hakili suɲɛ k'u tremble n'u nana ye k'u ɲɛsin ale ma dɛ ale ka dunta ka sɔrɔ a kɔnɔ o de bagabagali kan de don sinon bɛɛ b'a dɔn an bɛ étape min na bi i b'o fɔ ɲɔgɔn de mais t'a fɔ centre la kɛ t'a fɔ Kidal e ka taa fɔ Kidal ou bien ka taa fɔ centre la hali sɔrɔdasiw man kan ka aw lamɛn n bɛ k'o de fɔ l'armée malienne cɛ aw ka baara n'a ka duwawu n'a ka barika tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ aw ka faso kanu niveau a n'aw ɲɛsu ka layidu di fasodenw ma k'aw bɛ sa faso nɔfɛ k'a lakana dɛ o de y'aw ka fanga ye dɛ sinon ninnu ye nin kuma in bɛɛ fɔ ka tɛmɛ o y'aw bali saya la fɛn jumɛn de b'u bolo k'u sera ka aw dɛmɛ pour que aw kana bin ni kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔ n'a ma dɔ fara kɔlɔlɔ kan dɔ bɔra a la ni maa min bɛna dankari faso la aw bɛ se k'o de kɛlɛ aw bɛ dankari o tigi la o ye ɲɔgɔn nɛgɛn kan de ye ani bi cɛ fɛn ɲɛnabɔra wa ka députés bagabaga ka douaniers bagabaga ka ministres bagabaga ka présidents bagabaga ka juges bagabaga olu bagabagatɔla kan de don o fɔtɔla ani k'a fɔ ko n bɛ k'a fɔ ka jamana de dɛmɛ ni jamana dɛmɛni de don an bɛ kɛnɛ kan k'u ka bɔ ka taa jamana dɛmɛ k'u ka bɔ a y'a fɔ n buya na de komi a ye nin kuma in fɔ ka kɔ bin ye nin kɛra i bɛ ka tagali de la minnu b'a fɛ ka jamana jɛni awɔ an b'o jamana jɛni kelen in de kɔnɔ dugu joli de jɛnina famille joli de détruire i sera ka baara kɛ ya i ma se ka baara kɛ o parce que b'u bamu diinɛ de kɔfɛ k'u bamu kira kɔfɛ k'u bamu kuranna kɔfɛ k'u dogo silamɛya tɔgɔ kɔfɛ ka kuma in kɛ k'u dogolen tɛ kɔfɛ ka sɔrɔ kuma min i tɛ se ka lawaleya o de ma maaw tigɛ diinɛ la o de ma maaw ba diinɛ la o de y'a to an ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn faamu diinɛ kɔ la an bɛ k'o de fɔ aw ye tiɲɛ ye tiɲɛ de tiɲɛ de n'a bɛ se ka ko kɛ a sera ka ko kɛ wa n'a ko a bɛ se ka tasuma don mɔgɔw la mɔgɔ minnu b'a fɛ ka faso in ci faso in dun tilen don hali bi dɛ hali sini faso in bɛ ka ci hali sini anw bɛ terroriste ka vocal jouer yan waati joli an bɛ ka terroriste ka vocal jouer yan waati joli anw bɛ ka jihadiste ka vocal jouer yan ni karamɔgɔ ninnu ni mori ninnu aw dogolen bɛ ninnu kɔfɛ kumaba fɔlaw ni yɛrɛ yirantelaw ni jama ɲininaw an n'u bɛ se ka ko kɛ jamana olu de ye kelen ye ni fasodenw y'u ninnu ka vocaliw de lamɛn dɔrɔn ka ninnu ka video lamɛn ka to k'u publier k'u partager ko parce que i ye min fɔ kuma ka di kumakan duman ni tiɲɛ ye kelen ye kuma cɛ ɲuman ni tiɲɛ ye kelen ye ne ye kuma cɛ ɲumanin fɔ e ye ani n bɛ se k'i la wasa ko in kɔnɔna na tiɲɛ de don wa ko kelenw de don wa ko kelenw tɛ o maliyɛn ma se ka nin yɔrɔ de faamu ka se ka kunu a ye kunu bilahi afiriki bɛ nin dingɛ de kɔnɔ farafinna bɛ nin dingɛ de kɔnɔ a ye k'aw yɛrɛ ye maa si tɛ jamana in libéré n'an yɛrɛ de tɛ maa si tɛ kɛlɛ in kɛ jamana in ye n'anw yɛrɛ tɛ ninnu bɛ jamana in kɔnɔ san 40 san 60 i ma se ka tasuma don yɔrɔ si la ni tasuma yɛrɛ ma don olu la tasuma ma don yɔrɔ si la en contraire terroristes ka kɛlɛ ni jihadistes ka kɛlɛ ye mun ye yɛrɛ bali ka taa hali Mauritanie ka bali ka taa dugu dɔw la ka bali a tɛ se ka déplacer ka na Mali fan dɔw la e ko ko e bɛ se ka tasuma don faso jugu la faso jugu ba anw ka hali sini dugujɛ la anw ka sɔrɔdasi dɔw bɛ taɲa ka sabu kɛ faso jugu dɔw bɛ taa bi olu kan a bɛ tɛmɛ anw taara France wele ka na a bɛ tɛmɛ anw taara diɲɛ jamana wɛrɛ wele ka na pour que kana libérer k'aw to faso in kɔnɔ an tɛ ɲɔgɔn bluff in dabila anw minnu b'a lamɛn aw ka tiɲɛ lajɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye an ka ɲɔgɔn hakili suɲɛ in dabila ko parce que a ye kumakan duman fɔ dɔrɔn e fana b'i sigi k'i miiri non a bɛ ka min fɔ depuis ala ka anw da libérer la wa
e jonye ka fo ko yan deme antara marafa batigi munu ni diɲɛ lakana baba munu nɔfɛ olu nana an ka jamana kɔnɔ fa laban olu gɛ ka sabu kɛ i nana lakana min kama i ma se k'a kɛ a kɛcogo la ale bɛ mali in kɔnɔ yan de fɛn bɔra la a sera ka fɛn kɛ a pa paga ma kɛ pa paga a ma kɛ fo sɔrɔsiw ka tila k'u ka responsabilité ta ko diɲɛ mɔgɔw tɛ se an ka kɛlɛ ka nɔ la nkalon tɔ kuma la ko i labanna ten de o an mɛnna ka nin fɔ sɔrɔsiw y'a dɔn k'a fɔ hali n'an ye diɲɛ bɛɛ sama kana foyi tɛ se k'a kɛ an sɔrɔsi minnu bɛ yen n'an ye tenni ta ka drapeau ta ka ɲanga sanfɛ ko an faso foyi t'an faso bɔ an k'an dogo faso dɔrɔn de kɔfɛ sinon an y'an sigi kɛ san 40 aw dogolen bɛ nin karamɔgɔ ninnu de kɔfɛ hali aw ka nkalon ninnu de b'aw ka nkalonw ladon ninnu de b'u tɛgɛ don aw kunna ka dugawu k'aw ye tellement que an ka sɔrɔsiw tun barika banna fo an taara diɲɛ jamana wɛrɛw nɔfɛ nka bi a lajɛ Asimu sigilen ni bi cɛ a tɛ sɔn k'a kunkolo di Mori ni Alimami si ma i ɲɛ t'a la barika bɛ jamana in na sisan fɛn wɛrɛ tɛ o parce que a ma drapeau bila dugu ma a m'a yɛrɛ la gosi a m'a yɛrɛ la kari nka a y'a kɔlɔsi n'a y'a yɛrɛ ma jigin don o don ko nin karamɔgɔ ninnu k'u bolo da kun na ka dugawu de k'a ye fo ka diɲɛ wuli fanga tɛ don barika tɛ don an ka armée la tugun quoi hali jamana barika tɛ don a la parce que jamana lili o y'ale de ye jamana surci o y'ale de ye jamana ɲɛmɔgɔ o b'ale de bolo ni barika bɛ don jamana la a bɛ sɔrɔ faama min b'aw nɔfɛ a bɛ faama min nɔfɛ min bɛ k'aw mara o tile la de o faama aw ka jamana a juru b'o de bolo de n'ale taara juru jigi juru cogo la ka taa siri siri cogo la a ye jamanaden bɛɛ de siri ka jamanaden bɛɛ lakari a ye jamanaden bɛɛ lakari i bɛ ka n'u ɲɛw de kan na faden sagoya la boliboli la kérosène kɛ avion kɔnɔ n'u tɛ yan fɛ i bɛ yan fɛ mobiliw ta i bɛ yan fɛ i bɛ yan fɛ i tɛ hara dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko maaw bɛ balo la n ko faden sagoya an b'o de kɔnɔ ka taa ka nin karamɔgɔ ninnu a bɛ nin fɔ a y'a lajɛ dɛ nin kuma in bɛ k'a fɔ waati min na ani bi cɛ est ce que maliyɛnw anw ni alaw ta la cɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan dɔ bɔra anw ka gɛlɛya la wa hali bi ni diɲɛ tɛ ɲɔgɔn na n ko sanction de bɛ Mali kan k'a sababu kɛ ko parce que ko diɲɛ bɛɛ nana n dɛmɛ i ma se ka kɛlɛ kɛ an nɔ la i ma se k'an dɛmɛ k'an ka duguw libéré i ma se k'an kisi majugu ka ɲangata la an y'u gɛn k'u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ e min bɛ jamana kɔnɔ san 60 ni kɔ ni e ye nin kuma fɔ fɛn bɔra a la ɲɔgɔn nɛgɛ mankan tɛ yan e bɛ se ka tasuma jumɛn de la dɔn e bɛ se ka maliyɛnw kisi fɛn jumɛn de la pa paga t'i bolo n'i bɛ se ka maliyɛnw lakisi a la n'aw m'an bila kɔlɔlɔ kɔnɔ wa aw yɛrɛ ka janfa an b'o de kɔnɔ voilà. E ka nin faden sago cɛkɔrɔba sijɛ e de jɔlen don aw kan ka marifa ta ka fara armée ka mama min na ka dugu libéré e de jɔlen don k'a fɔ cɛkɔrɔba min si banna ka ban n'a b'a nɔ la ka ban maa de b'a bolo minɛ ka taa n'a ye e b'i sigi k'o de ma jamu i tɛ bɔ ka fara armée kan pour que jamana ka libéré depuis bɛ san 10 na e bɛ nin cɛkɔrɔba in nɔfɛ depuis san 10 na e b'o la e bɛ nin cɛkɔrɔba in nɔfɛ i sera ka san sɔrɔ i sera ka taa yɔrɔ la i sera ka mun de k'i yɛrɛ hali b'i b'o dɔnkili dan kelen de la hali b'i b'o jɔnya kelen de la a ye b'o de kɔnɔ sa Maliw a ye b'o de kɔnɔ tiɲɛ ye tiɲɛ de an bɛ tiɲɛ de fɔ aw ye min y'a faamu o y'i kungo ye n'i m'a faamu don nataw la an denw na mɔdenw bɛ na i bɛ nin vocal ninnu lamɛn i bɛ nin video ninnu lamɛn i b'a fɔ ko cɛ dɔw tɛmɛna an ɲɛ ka ko bi ɲɛ i m'u lamɛn mɛ i bɛ ka min fɔ tan de dɔn dɛ walahi an bɛ ka min fɔ o ye tan de dɔn an bɛ janfa o janfa kɔnɔ nin de dɔn e bɛ jamana kɔ ka yan min bɛ dɔnkili da la yan ko ka wuli ka baara kɛ a ɲɔgɔnna joli de bɛ yan min tɛ baara la mais maa joli de bɛ nin nɔfɛ yoli yoli la ka b'u ka denbayaw kɔnɔ ka na nin nɔfɛ e ka tila k'a fɔ e bɛ se ka jamana kisi fɛn dɔ la jamana dɔ bila ala y'a kɛ aw ka nin kuma ninnu de y'a to jamana in bɛ janfa kɔnɔ kɔ an b'o janfa jugu in de kɔnɔ o janfa jugu awa n'i ye ninnu ye dɔnkili da la i b'a fɔ ko ala ko de don ko kira ko de don ala ko ninnu bɛ ka dɔnkili min da nin ye de ye ala ko ya aw kana diinɛ bama yɛlɛma an bolo sa an bɛ k'o de fɔ aw ɲɛna nin tɛ diinɛ wa nin tɛ surunya ka kɛ diinɛ i tɛ ka ala ma jamuya i tɛ ka kira ma jamuya sinon ala tɔgɔ ni kira tɔgɔ ni duwawu ani ka zikiri ɲuman da mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ dɔnkili dala kan dɛ mun de y'a to a haramuyalen don mun de y'a to dɔnkili dala mana da cogo la a ka ɲi mais a dagalen tɛ a bɛ k'a fɔ cogo min na a n'a bɛ contexte min kɔnɔ a tɛ ta en compte o ɲɔgɔnna de filɛ nin fana ye o sinon e kan ka di ka tɛmɛ babanin ko ne kan nka n'u ye duwawu daminɛ n'u ye zikiri daminɛ video la n'u ye zikiri daminɛ u ka dɔnkiliw la e yɛrɛ b'a fɔ ko aski i b'a fɔ ko ayi mais munna a tɛ ta en compte parce que a bɛ ka kɛ contexte min kɔnɔ ngalon janfa kalabantiya jɛnɛya ni kafiriya de don a bɛ ka k'o contexte de kɔnɔ et ninnu fana bɛ ka min kɛ n ko a bɛ de ye kelen ye a lamɛn kɛ n kɔnɔ ta
Un condom, il y a un problème de volume sur le yeah. Ce n'est pas la peine de faire un affaire de rondonio. Machine, c'est un de bambole encore. Ah, ma femme. En fait, un gonne de dos, machumbi and bemi fi harate mali orte mogobolo. Voilà. Akana siga la feu. Yere to ko ras 24 amba kama yande de ni beta dabo kunte février faso ko dronde do. Voilà. On va une vidéo en juillet, c'est vrai. Donc, vous dessinez une vidéo en juillet, quoi. Ok? Donc, je pense que. Oh, il y a une femme. Oui, ils ont un voilà. Bakalama, menin tigi tɔgɔ fɔ me naani fɔ yasa a k'a dɔn est-ce que o de don walima a ma fili huwa sheikhna ahmadu hamaullah buna muhammad buna sayyidina umar buna hamaullah buna sharif ahmad buna muhammad buna sayyid sharif buna aminullahi بن محمد الشريف بن أحمد العباس بن الفضل بن السيف القضاء بن السيف الله بن حماء الله إلى est-ce que ko afa ko adin o to ko buyi est-ce que o de do tigi min be bigone min be bigone la mere katane a couper Abidjan buyi na wadi shagana ra koni ni ame mo min ma zo pe kono abayro do akon tigi d'accord akaga do be min do ya sebe a togola anko do ya sebe a togola o gafe in sebe a togola min ya togo sebe afleni sayyidi muhammad ul mu'az o gafe in kono ay gafe to ko el yaqut wal marjan o yaqut wal marjan kono nana anya nyini de kaye marjan oui mais amma éteintare anta wambolo ne ba jara fa ba d'accord donc yaqut wal marjan kono nana شيخنا حماه الله يافو فضيلة الشيخ نعم سوف نطرح لك إليك إياكم هذه الأسئلة كي تجيب على قدر كو إنني bon أنت دعاكم ما أني أكراني من فمولا أكو نهري كيراي أكو موبتو كافو كو نينجيجا نيدوني كلاي akome oyeka diakata esino nyekira mbata kira taubata chugum yoromina sheikhna hamaullah abini ngafin kono الياقوت والمرجان كوننا سيد محمد ولد معاذ بقلم في كتاب الياقوت والمرجان لمؤلفه سيدي محمد ولد معاذ بولونونا est-ce que ale ko ale kirai malien de do anya atoro fana do anga bina nina akonona est-ce que malien ba donc mo sorla mali kono ko ale kirai ale bata yoromi ala ka kira ugata yorobina ko ni do fo oduma ko tigi ni on de bola kalama tisa comme kuma be ebolo minute 2 minute what minute nani ibolo ay jonga ya njabi de parce que ko ni mo mi ye fem fo ale ta sanfe ko e kafiri de kuma be ni nyoro de law iba ta ale ta duguma de me tise ga ta ale ta sanfe parce que aka kireya ale o asire ka ba ko sinji ko sigi ale kira de kira jume fona kira netta do kira sugu min do ko yala min kuma yi ete laka mewa militaire ne ya kala gafe kelen ngono ko ma be mulu ite laka mewa nya me wa nya kala ite laka yewa nya ye fana donc est-ce que on a fautu wa mina o de donwa ou bien en fila nan fila o ka ya fama sabe mi ni o era tani e mo ya fautu mi ana ko waqt rusli ya fautu akona bi ijtihadu ga ne te mujtahide wa mujtahidu bi gafe wara ina fo akona ana addai martabatan ala أنا أخذ مما أخذ الرسل كده وبام دراني بام دراني d'accord شيخنا حماه الله يوفق هذا يوفق mais Mariam est-ce que Aoudi Allah khataye kanyi ngala muna ayeni fowa est-ce que ale fara bi kiraya minna kiraya do do ube munde do
Cette question-là, je la pose aux imams. Est-ce que Aoudillah Khatara a fait Kanyinigala kiraya awe kiraya minfo kiraya minfo iyereka ni Sayyidi ya sebe Muaz ya sebe gafin kono yala au fana avec kirata une soso walma avec chugudi. Est-ce que Malion de la coque avec kirata soso avec ala ta soso be dine ta soso avec islamia manyuma be ta soso Malion de no jabi ere parce que ne ba do malika dine hypocrite adi mo ko de do me ala côté. Voilà. Fait des Maliens, Doni Kafoani, Doni, Ambi Doni des faits. Comme il y a Seria, il y a un enfant à ma fille. Mais tu as la question posée, tu as tout chef Yacoub Doukouré, mais il faut le faire. Non, il y en a un cas sur Yorola, il y en a un cas sur Yorola, Dro, Tché, il y a un rébellion Kalak. Ala jere aga kira sumo ala jere olu de ka baara ye nin ye kira bonso min fa ke ko ale kira ye o denge ka baaraw de filɛ nunu ye olu ka kira ye de ko yɛrɛma cedri ko yɛrɛ la kana mais ka sira tɛ mɔgɔ si la an ka jamana bɛ cita ko ka jamana bɔ bolo la marifaw dugulen bɛ e bolo ye ko ka jamana bɔ bolo la e ko e bɛ se ka tasuma ladon jamana la ja e yɛrɛ lakalalen de ni kafiru ka bɔla fɛn de e bɛ k'i yɛrɛ lakana n'o de e bɛ se ka jamana bɔ bolo la maliyɛnw ka kunu ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ a y'a lajɛ an ka taa ala jere nunu de turerisu ni jihadisu yanga jamana kono billahi nunu de do aya laje tande ni marfa nunu be do na sima de douanye engo ani jamana nyama obe nyona ni nke chogende la te o te passer tugo ambe de fo ni komi be ke jamana ko na be ke ambo de fo asum be sra me gadro akano sra blade akaro sira bla an kata te jamana ka avancer te mo ko ni kara mo ko ci jamana mo dinge de kono ko ante nyogo negede ni turerisia dande ni rebellia dande voilà nunu de do nada skate be jamana be se ka tasuma do koron fe fot le bin fe ja marafaju ere be ko lula do container no fe ki yere la kana be se ka jamana la kana fo ka jamana don bla ko don balia dinge kono ndarge che mo bla ambe do ponju ko ala ka batu mina ala ka songolo nyuma ala ka boala mimbe ka fo ate ka fo ni jugu yere abe ka fo faso kanu de kama abe ka fo de au ka sira jele nye ngalonto kuma la de ne mi fo nye min de kortige ay ta la jere amunu na be dine ko la min rete dine la ni be faso ko la nye min fo na ye faso do filila ka faso do filila na ngalona chien be ro mina e ba ya kono de mimbe dine ko la e bado e ka dine abe stable ministra minka ane olu ye min fo yere kuma ko olu yere wele ka fo ko kiraw olu ye kira ama fo ko kira norobla de ko ale kira di est ce que ya fam kira norobla o ya damana koy menye kira koni ye koni odogo lente mo sila bon min ka islamia na bi ni ala de cheni dalembe ala kola e dalemba la kafo iga dine nye chiede i tata sura kono de na sura ma lame o de do ma lame ko fe iga kiri bi yere bolode hal bi ni tugra ko fe katani nin dongoy iga kiri ba kono de ambe lolatul khadri de la male nga kuma ko shu ina de do sali internet ambe ponjo merci do chogoro benana do musogoro benana do dem se benana do de gaga do de ma otuma na ye na figi mina chuna chogoro bada tumi jamai chela chogoro ba imbolila kata
Chogoroba de ungo, chogoroba ma baba yamalode. Afora ka navigi mina doro mogotogo ma fa edune bolila. Chogoroba yikanto awolode numa ne bolile joni ne minana. De ungo ko mogoshi. Chogoroba yikanto awolode numa ne de kungo do dugu na figi. Nema chetogo fonti mozo togo for Johnny togo de kamugo jugu. Mi manake ayere kwewa ere koredo. Karamogo mi manake ayere kwewa ere koredo. Karamogo jugu. Hotu mana ijogo gila juna. Karamogo jugu bize.